маротиба дар шаҳри Твери Федератсияи Россия бо иштироки 15 даста аз 15 давлати дунё бо фарогирии 90 нафар варзишгарон мусобиқаи байналмилалӣ мегардад ки ифтихори мо мардуми шарифи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло мебардорад. дар фарҷоми сухан ва дастандаркорони ин мусобиқа изҳори сипос намуда ба ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ саодати рӯзгор, саломативу сарбаландӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро орзу намуда ба Тоҷикистони азиз осмони софу суботи ҳамешагӣ ва ба паҳлавонон сабқатҳои бобароро таманно намуда ба кори мусобиқа барор хоҳонам. бори дигар ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, саломату сарбаланд бошед. ташаккур. таваҷҷӯҳи имрӯзаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе дар самти дастгирии чеҳраҳои асил иқдоми шоиста аст. боварӣ дорем ки бо дарки масъулият ва садоқати дӯстдорӣ гӯштини миллӣ гӯштингирӣ имрӯз ҳам мо шоҳиди нерӯсанҷиҳои ҷолиб ва ибрат гӯштингириро барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ кушода эълон менамоем. ташаккур ба ҳамаи варзишгарон, мураббиён ва мухлисону ҳаводорони гӯштини миллӣ гӯштингирӣ. имрӯз ҳам барои кори доварон ишораи амиқ буд. барои паҳлавонон ҳам таманноҳои нек ки дар майдони нерӯсанҷиҳои инфиродӣ маҳорат ва ҳунари волои худро нишон диҳанд. ва ҳоло барои оғози ин сабқатҳо сонияҳои башумор боқӣ мондааст
و ما دسته ها را به جایهای اولیه خود تحت موسیقی جالب گسل میکنیم و بعدا از سرداور سرکاتب به هیئت داوران خواهش میکنیم که به کار خود شروع نمایند. Magic. Coca-Cola Zero Sugarinal. бечашва интихоб намо. Бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмуда шуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Бардифен актив гел ҳаракати озоди бедард. оё медонӣ барои чӣ фанта бо таомҳои сабук ин қадар хуб рост меояд? зеро ба монанди фанта таомҳои сабук сурур мебахшад. ба худат подош биде. таоми сабукро бо фанта бихӯр, хушҳол бош, такрор намо. имрӯз ту бо пита рӯбарӯ мешавӣ. мурғи бо лаззату сабзавоти дилкаши тару тоза ва чошнии хуштаъм. бале, чикен питаи тобистона. Все, возьму кредит в Обрывбанке и куплю новый Ультра HD телевизор. В Орионбанке. Что в Орионбанке? Лучше в Орионбанке. Но в Обрывбанке без процентов, только комиссия. Берешь 10 тысяч, отдаешь 12. Правильно. Неправильно. В Орионбанке возьмешь 10 тысяч, а заплатишь 11 116. Смотри. С потребительским кредитом от Орион Банк вы платите меньше 20% комиссии других банков. Чем быстрее вы погашаете кредит, тем меньше процентов платите. Потребительский кредит от Орион Банк. Не откладывайте свои покупки на завтра. Орион Банк. Сотрудничество во имя будущего. ширкати мармарӣ тамоми раванди таҳияи гӯшти мурғро идора ва назорат мекунад. занҷираи аз тухм чӯҷаву аз чӯҷа мурғи фарбеҳ ба даст овардан ва онро дар худи коргоҳ тозаву ҳалол забҳ кардан зери назорати мутахассисони варзида сурат мегирад. шумо акнун аз асрори гӯшти босифат бохабаред. мармарӣ, лаззати ҳақиқии гӯшт. Как начинается твой день? С уверенности в себе? Радости? Мотивации? С желанием погрузиться в жизнь по полной программе? Ты можешь все. Успех, эмоции, мечты, сила воли. Будь мощным и энергичным.
Преодолевай. Добивайся и достигай всех высот. Победы начинаются с Марко Поло. вақте ки парчаматро баланд мебардорӣ, як эҳсосоти ватандӯстӣ дар варзишгар дида мешавад. вақте ки медониш ки парчам ҷилвагар мешавад, медониш ки муҳтарам ҷаноби олӣ гуфта буд ки танҳо нестен ва 10 миллион аҳолӣ дар бари шумо аст. ҳамаи ҳамин лаҳзаҳое аст ки дар ҳамин ҷо яке пеши рӯ меояд. парчами Тоҷикистон дар ҷои аввал баланд бардошта шуд, суруди миллӣ садо дод. Ман боз аз хурсандӣ гирья кардам. ғурури миллӣ аст, як ҳиссиёти миллӣ аст ки барои бардоштани парчам, барои дар байни қадар давлат муарриф кардани ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамроҳи халқи азиз, бо пешво олиҷаноб, то ҳаст олам бо бақо, ман пурҷилом. Новая Coca-Cola Zero Sugar. Попробуй и реши.
Знаешь, почему фанта так хорошо сочетается со снеками? Потому что, как и фанта, снеки — это весело. Награди себя. Перекуси с фанта. Повеселись. Повтори. Saidov Rasul, viloyati muxtori Ko'istoni Badaxshon. با یک تکی سفید نماینده ولایت خطلان از دسته دو عبدالله عارف، با یک تکی سبز نماینده ولایت سرخ باقی ولی محمد. در وزن تا 65 کیلوگرم بعد این بخوری تیاری بیند. نماینده دسته خطلان یک ایدیبک رحیمов و نماینده شهر و ناحیه‌های تابع مرکز ابوبکر شرف. Alo, do'st. Harakati pahlavonov برای به دست آوردن امتیاز است. باقی پهلوان تجربه دار ولی محمد پهلوان است که در کلوب ورزشی زرافشان مشق ورزی کرده است. مبارزه پهلوانان برای به دست آوردن امتیاز با یک امتیازی اولی عارف عبدالله عارف است. ببینید در اینجا کمربند داشتن برای پهلوان خطلانی دوباره همون شیوه کرده بود. اوه گشته و برگشته اینجا گشته و برگشته هجوم های پای در پای پهلوان خطلانی است. بسیار جهد میکند یک تک سفید پشته، هرچند که باقی تجربه غنی گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری را دارد. در اینجا جهدش بسیار است، ولی از او دیده این چهره جدید گوشتنی ملی تاجیکی علاقه امتیاز دارد. از این خاطر کوشش میکند تا خود را کنار برد تا اینکه امتیازی به دست آورده را از دست ندهد. دوباره با هم میآیند. باقی جهد میکند که تکیه به تجربه خویش کند. مردم هم در اینجا زیاد نشستند، رقابت ها را تماشا دارند. امر گوشتین گرفتن برای این پهلوانان دوباره با هم میآورد. شیوه پیشتر تکرار شده بود.
حالا کم فعالی پهلوان ختلانی رو میبینن، هرچند که امتیاز دارد ولی از حساب دور گرفتن از چنگال رقیب برای آگاهی دادند. یک حرکتی امید بخش از جانب باقی بود، باقی ولی محمد برای جبران کردن امتیاز رقیب کوشش دارد، حرکت میکند که حالا افتیشو پای در پای است جانب عبدالله یارف است. عبدالله یارف در اول بسیار خوب کار کرده، پهلوان ختلانی ترش پهلوان شهر کلاب. باقی که اینقدر تجربه غنی دارد، حالا در رو برای رقیب کم ضعیف است. این تجربه باقی می باعث که کایها باز امتیاز می آورد. اما جهد و کوششی و بی نتیجه است. حالا ببینید وقت هم کم باقی می ماند ولی باقی باشد از امتیاز محروم می شود. با یک پهلو در اینجا عبدالله یارف بعد دوره مین بعد می رود. حالا اکنون دوستان عزیز وزن 65 کیلو جفت جدید به میدان وارد گردید. این جفت را ایدیبک رحیموف از کنار سفید بر مقابل ابوبکر شرف تشکیل میدهد. پهلوانی که یک تگ سبز دارد ابوبکر شرف است. نوکک در مسابقات آسیا رقم 1 بود. این پهلوانی سبز پوشیده که حالا اگر کارگردان لحظه برای ما نشون دهند پارسال هم در مقابل رقیبان قوی خویش خیلی خوب برآمد کرده بود. همین است. این ابوبکر شرف به مثل اگر نسب رو ما گفتیم شیر باشد خودش به مثل پلنگ مبارزه میبرد. براستی اکنون ما نمیدونم حالا در وزن 65 کیلو چگونه گوشتین میگیرد. در وزن 75 کیلو قبلا گوشتین گرفته بود.
18 سال دارد ابوبکر شرف. بسیار هم درخشش در سال 2022 آغاز سال 2022 خوب بود. ابوبکر شرف قبلا از قید کردیم دوستان عزیز که در مقابل پهلوانان قوی ببینید در حال بدن یا پهلو باید امتیاز شود. پهلو برای ابوبکر شرف فکر میکنم مبارزه بر مقابل رحیمов اونقدر ایدیبک رحیم اونقدر مشکلی ندارد. ابوبکر اگر نسب شیر باشد با مثل پلنگ مبارزه میبرد. بسیار 18 سال دارد این پهلوان. نوکک از جام آسیا با نشان طلا برگشته بود و با این 18 سالی داشتش در گشتین قبلی که در اینجا برگزار شده بود بر مقابل پهلوانان قوی از جمله محمد شریف مبارزه برده بود. همچنین بر مقابل عزیز میگویند که او را ببینید بعداً یک پهلو و یک بدن شرف را با پیش میبرد. با این سن و سال 18 ساله حالا در میدان نبرد شاید داوطلب اساسی آفرین دو پهلو حلال. این پهلوان جوان بسیار درخشش خوب است. ما وصف بیهوده از او نکردیم ابوبکر را که این آغازی کاری است. ابوبکر شرف به مثل پلنگ مبارزه میبرد. چنگالش پلنگی است. نه من جوانم گرچه تو هستی جوان به گوشتی کمر بسته دارم میان. نه من کودکم گرچه تو هستی جوان با گوشتی کمر بسته دارم میان. انامین است پهلوان قویه که ابوبکر پلنگشیر است. آفرین چنگالش به مثل پلنگ است و من باوری دارم که در دوره های دیگر هم مبارزه خوب میبرد. ببینید حالت تکرار کس حلاوت میبرد از چنین گوشتین. ҳама чизро яку як бора мехоҳӣ? мехоҳӣ бозӣ карда бурд намоӣ? дар ҳайрат гузориву худ дар ҳайрат бимонӣ? ҷиддӣ ва на чандон ҷиддӣ бошӣ? дӯст дориву маҳбуб бошӣ? ҳама он чизе ки мехоҳӣ дар тарофаи нави мегафон тоҷикистон дар тамос муҳайё шудааст. то ҳадди имкон муоширатро зиёд намо ва 24/7 дар тамос бош. نورعلی اکنون من میخواستم درباره وصف کنم. امامعلی نورعلی شاگرد فاروق صابرов است. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در نمود گشتین جودو رقم 1 بود. امامعلی در گرند اسلم تیفلیس شرکت ورزید. در وزن 66 کیلو این پهلوان قوی یک تک سبز پوشیده گشتین میگیرد. چهره جدید است. از ولایت سوخت اومده در نزد فاروق صابرов مشورزی کرده است و
ҳунари шоистаам дорад. эмомалӣ нуралӣ паҳлавони умедбахш аст. дар ин вазни 65 кило ӯ низ довталаби асосии баҳри мубориза маҳсуб мешавад. ман боварӣ дорам ки ӯ низ яке аз довталаби асосӣ маҳсуб мешавад. ҳоло мо гӯштини эмомалӣ нуралӣ бар муқобили азиз завқибековро мебинем. ҳарчанд ки барои огоҳӣ медиҳанд, бисёр озодона иро қабул мекунад ва самти рақиб ҳам муборизаи хуб мебарад. эмомалӣ ҳуҷум мекунад, пайваста ҳуҷум мекунад. як огоҳӣ дорад. эмомалӣ нуралин ҳоло дар фосилаи дуртар рақиб тариқи пой кор карда истодааст. завқибеков на замин кор кардан баъд аз амри довар аст ки инҷо эмомалӣ нуралӣ ба кор бурд. ман боварӣ комил дорам ки дар ин майдон собиров ҳам ҳаст. дар назар дорам фарух собиров ҳам ҳаст ва ӯ шогирди худро мебинад. бибинед чусту чолокию бисёр, чусту чолокиаш бисёр хуб аст. ҳоло рақиб завқибеков каме канор рафт. фалшатака баъзан ҳолатҳо рақиб аз маҷбурим, баъзан усулҳои бардоруро ба кор мебарад ва завқибеков ҳам ташаккур азиз ки бар муқобили чунин рақиби қавии чемпиони феълии ҷумҳурии тоҷикистон оҳо ана ин ҳолат огоҳӣ меорад. бале дубора эмомалӣ акнун дар фосилаи наздик меравад. рақиб дуртар меравад. бубинед инҷо як навбати дигар эмомалӣ ҷаҳд барои шикасти рақиб кард. фарух собиров чунин шогирдони қавиро тарбия кардааст, махсусан мансур раҳмонов дар вазнин ва ҳамчунин дигар паҳлавонони номи ҳайдар сайдакубирзода, шогирдони асили фарух собиров. ки аз санг ба лаъл мубаддар кардани шогирд ин кори бисёр мушкил аст. иҳода намегӯянд ки гӯянд санг лаъл гардад дар мақоми сабр оре шавад, лек ба хуни ҷигар шавад. барои тарбия кардани шогирди асил хуни ҷигар бояд хурд ки то мураббӣ ки шогирд ба пояи қаҳрамонӣ расад. на бисёр бисёр хуб. инҷо ҳаракатҳои
امامعلی خوبتر است، ولی عزیز دوری میجوید از چنگال رقیب. اوه، یکی از شناخته ترین مرد راه پیاده‌گرد، همون نفره که روی نوار بود. کارگردان در اینجا عالی کار میکند. آفرین. هر نوبت هم مرد پیاده رو هم چهره های جدید رو نشان میده. باز روبرو گردیدن. امامعلی بر مقابل رقیب سخت چنگال میزند. باید هرچند که در پیش است از روی آگاهی آخری که بر رقیب دادن، ولی باید اینجا حساب تغییر یابد. حساب تغییر یافتن حساب همون وقت است که حرکت زیاد باشد. در اینجا وقت می رود، ولی امامعلی زمین کار می کند. آگاهی اکنون دوستانی عزیز با تنبه وادار شد. امامعلی نورعلی نماینده دسته منطقه رشت محمد خالد جمیل و نماینده ولایت دکتر کوهستانی بدخشان و دینا محبت. навгониро пешвоз гиред. Сабзавоти тару тоза, мурғи бо лаззат ва чошнии хуштаъм. бале, ин чикен питаи тобистон аст ки онро танҳо дар KFC меёбед. аксия 17% даромади устувор барои пасандози шумо. ба бонки эсхата шитобед ва ё ин ки тариқи эсхата онлайн аз ҷои нишаст пасандоз кушоед. имконияти гирифтани даромади 17% солонаро аз даст надиҳед. бонки эсхата бо ҳам ба сӯи комёбиҳо. даромади устувор аз бонки устувор.
یک رشتون زمین رو معرفی میکنه، دیگری بدخشان رو. انیقترش محمد خلیل جمیلوف که یک تگ سفید به بر کرده است، پهلوان رشتی است و رقیبی و بدخشی با یک تگ سبز گوشتین میگیرد. در این قسمت نیست یک ثبت زیبایی عثمانی است که پیشکشی میگردد از نبرد پهلوانان وزن 65 کیلو نمایش میکند. این جفت نیست با نبرد پهلوانان قوی ادامه دارد. دوستان عزیز، این مسابقه جمهوریوی اوید به گشتینی ملی تاجیکی گشتینگیری است برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه که در تجلیل 25مین سالگرد روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. سر کتف از جانب محبتوف نتیجه نداده است. جمیلوف محمد خالد کوشش کرد، جهد کرد که خوب هنرنمایی کند، پیوسته برای امتیاز پیدا کردن کوشش میکند، ولی رقیب میل گوشتین گرفتن ندارد اونقدر. یک نواری پروازی پرنده هم دوباره از گوشتینی پهلوانان 65 کیلو نمایش میدهد. اوه، این پرتافت حلال است. بله، محمد خالد جمیلوف جمیلوف
دوستانی عزیز جفتی جدید به میدان میبراید. اینجا پهلوانی که یک تک صفحه دارد محمد ایسا رجبوف است بر مقابل نیکروز زمانوف. یک نوار زیبایی است مرکزی پایتخت کشورمون شهر دلربای دوشنبه پیشکش ما گردید که وصف از خیابان‌های زیبا و از نوروزگاهی پایتخت میکرد. بسیار نوار عجیب بود که دلارایی شهر دوشنبه را برای ما نشان میداد. محمد ایسا رجبوف پهلوان است که در قهرمانی جهان گشتن سامبو در شهر تاشکند اشتراک کرده بود. امانوف بدن را پهلوانی سفید پوشیده به دست آورد. گشتن میان محمد ایسا رجبوف و نیکروز زمانوف همانو قریب که برابر فقط یک بدن را رجبوف کار کرده است و رجبوف تجربه غنی مسابقه های مختلف را دارد، مخصوصا در گشتن سامبو هنر نمایی کرده است. کمربند اصلاح میکند محمد ایسا. جمیلوف، رجبوف و امینوف باشد، نیکروز زمانوف باشد بر مقابل حالا بعد از امر دوار قدیان من حرکت کردم. اوه بدن برای امانوف نیکروز پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان.
دلباختگان نجمیدرov نشستند. مخلصان از ناحیه فیض‌آباد که اکثرا من میشناسم روینوار بودند به خاطر نجمیدرov کفکوبی کردند و مخلصان رجب سر کتف پهلو آفرین رجبov محمدیسو یک پهلو رو کار کرد، خوب کار کرد. یک پهلو محمدیسا رجبов رو پیش میبرد. کاریو افضلیت دارد. پیرو برنا همه مخلصی گوشتین هستند، در اینجا حضور دارند. مخلصان سرشماری گوشتین ملی تاجیکی گوشتین محمدیسا از رجبov فیل شد. ширкати мармарӣ тамоми раванди таҳияи гӯшти мурғ ро идора ва назорат мекунад. занҷираи аз тухм чӯҷаву аз чӯҷа мурғи фарбеҳ ба даст овардан ва онро дар худи коргоҳ тозаву ҳалол забҳ кардан зери назорати мутахассисони варзида сурат мегирад. шумо акнун аз асрори гӯшти босифат бохабаред. мармарӣ, лаззати ҳақиқии гӯшт. Новая Coca-Cola Zero Sugar. Попробуй и реши. Знаешь, почему фанта так хорошо сочетается со снеками? Потому что, как и фанта, снеки — это весело. Награди себя. Перекуси с фанта. Повеселись. Повтори. این نبرد آغاز شد دوستانی عزیز. من درباره صوفیوف و خلیفه‌اف همین رو گفتنی هستم که دوستانی عزیز صوفیوف پهلوان سفید پوشیده ولایت سوخت از کلوب ورزشی زرافشان که اینجا
مخلصان زرافشان هم خیلی زیاد هستند. بر مقابل خلیفه مولارجا پهلوانی که در چمپیونات روسیه دستاورد دارد و در مسابقه های مختلفی روسیه برآمد میکند. این دو پهلوان 65 کیلویی بسیار قوی گوشتین میگیرند. هر دو هنر شایسته دارند. پرتوف پهلو مولارجا خلیفاєв صوفیف رو پهلو پرتوفت و نیم غلبه رو به دست آورده است. حالا اکنون فکر میکنم برای صوفیف لازم است که شیوه گوشتین خود را تغییر دهد و به هجوم گذارد، وگرنه با یک پهلو رو به باخت دارد. پهلوان سعودی یک تک سفید بود، دویم باره همین شیوه را پیش میگیرد. مولارجا خلیفاєв صوفیف جهد دارد که برای جبران این امتیاز از خلیفاєв مولارجا قصاص ستاند، ولی مشکل است برای او. مرزاد باید جهد کند، وقت رو ثمرانک استفاده برد و برای امتیاز ستانیدن از پهلوی رقیب تمام کوشش های خود رو به خرج دهد، وگرنه اینجا رقیب پیش صف است. یک پهلو مولارجا خلیفاєв دوباره سر کتف کردنی شد. کمربند اصلاح کردند. حالا جفت دوباره با هم می آیند.
کمی دیگر باقی میماند. برای صوفیوف امکانیت از دست می رود. Райскидин Раджабов. یک تن از مربیان شناخته کشور که در گشتن جدا به حیث سرمربی تیم جوانان کشور محسوب میشد. رجب خلیفه اکنون به دوره‌های منبع رفت ولی صوفیوف باخت. مرادزاده خیراندش رقیب خلیفه‌اف گردید در دور منبع. دوستان عزیز اکنون میرویم به نبرد جدید. حقداد گلوف بر مقابل قیومزاده ابو مسلم قیومزاده یک تگ سبز دارد. حقداد گلوف باشد با یک تگ سفید گشتین میگیرد. این جفتان پهلوانان خیلی خوب هستند در سطح جمهوری گشتین میگیرند. مخصوصا ابو مسلم قیومزاده قهرمان تاجیکستان در گشتن جدا وزن تا 60 کیلو محسوب می شود. حقداد گلوف هم پهلوانی خیلی پهلوان شناخته است. حقداد گلوف سر کتف کرد ولی سرعت کم بود. سرعت نوکی کم بود وگرنه سر کتفی او امتیاز هم می آورد. حالا برای ابو مسلم قیومزاده آگاهی نشان داد. داور مرکز برای کم فعال بودنش. ابو مسلم دور می رود، کنار می رود. اگر ابو مسلم همون هنر شایسته خود که قبلا در گشتین های جمهوری تاجیکستان نشان میداد اگر با همون شیوه رود شاید موفق گردد. و همین سال در نوروزی صاحب شاهجایزه گردیده بود در گشتینی که در ناحیه ورزاب محله چهارباغ برگزار گردیده بود و مؤلف شاهجایزه автомашина گردیده بود در وزن سبک. پدری او بسیار مخلصی گشتین است، سر تو سر از گشتین میگوید ولی رقیب شایسته اونا نمیدونه. الان حقداد گلوف اکنون آفرین باور کنید گلوف بسیار
набарди хуб кард бар муқобили рақиби чемпионаш. Чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар гӯштини ҷудо қаимзода буд. Бубинед ҳолати такбир. Ин партофтои аввал буд. ана ин партофт ҳалол аст. ҳатто тариқи сар дифоъ кардан ин бисёр хатар дорад. дар вазни 65 кило чанд нафарро ба даври дуюм бурданд бегӯштин. мисоли Фаруқ Халимов, Азам Нуриддинов, Муродзода Хайрандеш ва чанде дигарон. ҳоло бошад ду паҳлавоне ки аз сулолаи яке аз сулолаи Сафаралиево аст ва дигаре аз сулолаи Аламово аст. Сомон Аламов яктак сабз бар муқобили Алиҷон Сафаралиев куштин мегирад. Алиҷон Сафаралиев таҳти роҳбари Фаррух Собиров машқ варзӣ мекунад. Сомон бошад дар шаҳри Ваҳдат аз сулолаи Аламово аст. Хусрав Аламов паҳлавоне ки дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон онари шоиста дорад. Сороб Шоқулов барои онҳо машқ додааст. Алишер Аламов собиқ паҳлавони кишвар ки миёни собиқадорони гӯштини ҷудо ҳам дурахшидааст. аз сулолаи Сомон Аламово маҳсуб мешавад. яъне сартосар ин сулола ҳама паҳлавон аст. онҳо аз паҳлавонони дарвоз ба ин ваҳдат омаданд. Назриев рӯйнавор буд дӯстони азиз. довари дараҷаи байналмилалӣ Зариф Назриев аз минтақаи Кӯлоб лаҳзаи пешкаши мо гардид аз бадани аввали Алиҷон. Алиҷон қадди баланд дорад. Алиҷон Сафаралиев ман чиро мехостам дар бораи Алиҷон Сафаралиев иброз кунам. Алиҷон Сафаралиев паҳлавони хуштолӣ аст. حالا سامان باید خوب و فعال باشد. کشتین خوب و شایسته گیرد بر مقابل علیجان قد بلنده. اولین آگاهی برای علیجان سفرعلیف نشان دادند. حالا علیجان با سامان
مبارزه همان ادامه دارد میان این دو پهلوان 65 کیلو. علی جون از حساب قد بلند دستانی دراز خیلی فعال است. هرگاهی که او به هجوم میگذرد قد بلندی و امکانیت میدهد که افضلیت دهد برای او. باز نزدیکتر میآید این پهلوانی قد بلندی یک تک سفید تو شده. دوار مرکز برای گشتین گرفتن این دو پهلوان صدا میکند. سامان رو به باخت دارد. اگر او توکل نکند پس از امتیاز به نصیب می شود. او در مقابل رقیب کمی ضعیفتر می نماید. از روی قد و قامت ببینید حتی گریبان رقیب را پیدا کردن برای مشکلی می افتد چون که دست کوتاه دارد و علی جان باشد. حالا کمربند سامان دریافت می کند و او را از پای می افتاند. وقت کم باقی می ماند. این برای کدام وقت باشد؟ گلیم یک یا دو؟ گلیم دو است. علی جان سفرعلیف دست بالا شد. حمزه رحیموف در مرکز مخلصان. اکنون دوستان عزیز دور دویم وزن 65 کیلو شروع گردید. عبدالله یاریف پهلوانی که باقی ولی محمد را شکست داد حالا بر مقابل فاروق حلیموف رقیب جدیدش مبارزه میبرد. فاروق حلیموف تازه پهلوانی که به میدان برآمده است.
نماینده شهر دوشنبه از دسته یک عارفجان برادر. فاروق علمов جهدش نسبت به رقیب زیادتر است. قسمت فاروق صدا میکنند و قسمتی از عبدالله عارف صدا بلند میکنند. بسندگی نمی کند برای فاروق علمов نسبت به رقیب. فاروق علمов قدش هم پستر است. برای آگاهی هر دو پهلوان آگاهی دارند، برابر قوازمایی میکنند، راستیگه پشتین خوب را نشانه میدهند. علیم شریف سلیمانوف استاد شریف سلیمانوف یک تن از مربیان تجربه داره که شاگردانی او در مقیاس جهان آبرو دارند، چی از هنر اکمل چی از هنر خوشقدم. در گشتن سامبو میتوان آورد که در جهان گشتن سامبو بله ببینید قفا نشسته است، دوی ماه از قفا میشند برای شاگردان مصلحت میدهد، هرچند که شاید شاگردانش اینجا در گشتن ملی کمتر باشد، ولی شاگردان در سطح جهانی نامبردار این ملت گشتند که ما از این خدمت های استاد محمد شریف سلیمانوف فیجگاه فراموش کرده را میتونم. در صحیفه های ورزش تاجیک در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه های زرین شده است معلم شریف سلیمانوف.
ای کاش قدر پهلوانان رو در گوشتین های خود میبینیم که آرزو میکنیم اونها رو لااقل پهلوان خوبی رو در مقیاس
پهلوانان ما رفته از کشتین جدا ستاره های پسی ابر نشود پس خوب می شود. چون که بعضا از پهلوانان ما چون دستاورد میگیرند بعدا از درخش بسیار بعضا حالت به تاریکی می روند. به این خاطر باید پهلوان اصیل زینه با زینه رود و در مقیاس جهان گشتی می‌خواهد. اوه فارین آفرین داداف پهلو داداف یک پهلو را کار میکند. اوه اکنون برای ابوبکر لازم است داداف فرچند خود را کنار میبرد ولی داداف دیگر با فکرم تمام این نوبت داداف فقط به دوری میگریزد و خاطر که امتیاز پیدا کرد. بعضا با بعضی پهلوانان ناقلای است کشتن گرفتن مخصوصا ابوبکر با داداف مشکلی دارد وقت کمی است ابوبکر کمی سراسیمه‌وار می رود و داداف هم برای ثمرناک انجام دادن وقت کوشش میکنند. دو پهلو حلال است. آفرین داداف اکنون عارفی خود را نشان داد در مقابل رقیب و دست بالا شد. ширкати мармарӣ тамоми раванди таҳияи гӯшти мурғ ро идора ва назорат мекунад. занҷираи аз тухм чӯҷаву аз чӯҷа мурғи фарбеҳ ба даст овардан ва онро дар худи коргоҳ тозаву ҳалол забҳ кардан зери назорати мутахассисони варзида сурат мегирад. шумо акнун аз асрори гӯшти босифат бохабаред. мармарӣ лаззати ҳақиқии гӯшт. فاروق صابرов محسوب می شود. این گوشتین است. ابوبکر شریف که چهره خیلی نمایان بود ولی داداف را شکست داد. داداف نیز در منطقه سنگوار یکی اگر بگیم بهترین پهلوان این منطقه است خطا نمیکنیم در گوشتین ملی. همین است گوشتین. حالا اکنون امام علی نورعلی را میبینیم که بر مقابل رقیب نوبتی است چگونه. امام علی نورعلی در دیدار اولش هرچند که دست بالا شد ولی او هنری که ما طلبگار بودیم را نشان نداد.
дар ин ҷо ишора истед кард, вагарна бисёр амали хуб анҷом ёфт. Oyaqdagi safar namoyandagi Federatsiya milliy gushtingiri Muhammad Sharif Najmiddinov. Oyaqdagi saf namoyandagi shahar havoyi tibbiy markaz Banotov Xanov. барои паҳлавони яктаги сабз пӯшида Аъзам Нуриддинов фало огоҳӣ нишон доданд. Эмомалӣ Нуралӣ чанд навбат аст ки кӯшишҳояш барои паҳлӯ афтодани рақиб аст. инҷо давоми 5 дақиқае ки ин ҷуфт дар ихтиёр доранд, ҳаракатҳои паҳлавонон хеле кам аст, хеле кам аст ки ин кифоя нест то онҳо имтиёзи комилро ба даст доранд. ба ин шева намешавад. шеваи хуб нест ки ин паҳлавонон доранд. хушхабар! олами қолинҳои форс то 5 июли соли равон тахфифҳои идонаро аз 5 то 50% барои ҳама намуди қолинҳо пешниҳод мекунад. ҳар нахи ин қолинҳо аз тасвири манзараҳои зебову эҷози ҳунар ҳарф мезананд. қолинҳои фурӯшгоҳи мо бо тарзу усули нав ва бо фановарии дастгоҳҳои муосир
омода мешаванд. мо барои шумо қолинҳои истеҳсоли тоҷикистон, туркия ва эронро пешниҳод мекунем. суроғаи мо бозори кушониён бинои 15, кӯчаи бухоро 25 назди мағозаи алфемо ва кӯчаи ҷабор расулов 9 ошёнаи дуюми рӯбарӯи комбинати шири душанбе. шумо ба сомонаи мо сар бизанеду қолинҳоро интихоб кунед. андозагирӣ ва бурда расонидан то суроғаи шумо ройгон аст. олами қолинҳои форс. خالد جامیلوف در مقابل پهلوان جدید ابوبکر نبیف کشتین میگیرد. نبیف پهلوانی است که نو به میدان برآمد، دوره اول آزاد بود. جامیلوف پهلوانی است که قبلا نیز هنرش شایسته بود. درگیر میل خریدو تیوری کنند ورزشکاران وزنی تا 75 کیلوگرم. نماینده چترانیک رمضانوف میرزا جمیل با نماینده شهر دوشنبه اسحاقزاده حسن. پیوسته حرکت پهلوانان ولی هیچ امتیاز نیست. در وزن 65 کیلو قدر پهلوانان شایسته کم به چشم میرسند. گوشتینه که مردم طلبگارش است در وزن 65 کمی در کم به چشم میرسد. فقط دست و گریبان کندن است ولی پرتوفت عالیه نیست که تو مردم حلاوت برن از اون پرتوفت. یک پهلو بدن برای جامیلوف محمد خالد. هر دو پهلوان از وادی رشتند، رشتون زمین هستند. نوروز موسم گوشتین وقتی گوشتین سر شد، بسیار وقتی قلای شد و شمال هم میوزد و برای گوشتینگیر برای تماشا برای ما هم راحت شد. کنم برای مخلصان هم وقتی قلای برای تماشای گوشتین است. اما گوشتینگیران گوشتین نمیگیرن که تو مردم حلاوت برن از گوشتین. من وزن 65 کیلو رو در نظر دارم که حالا پرتوفت‌های جالب و جذاب رو میبینیم. فقط گویا که میان هم نه گوشتین بلکه آستین و گریبانکنی است. گوشتینی که هزاران نفر شاید ما رو تماشا کنند و گوشتین عالی رو طلبگار باشند. ببینید
این در گوشتین جداد وقتی که استین پهلوانو میداره برای رقیب امکانیت مبارزه رو نمیدی شده است. در گوشتین ملی زودانه میتونی رقیب رو خوف کنی. اما تغییرات در گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری گوشتینه که با بایان ما گوشتین میگرفتند، پدران ما گوشتین میگرفتند، چقدر گوشتین زیبایی میگرفتند که کس حلاوت میبرد پرتافتای جالب. حالا حدود 5 دقیقه فقط دست کنی گریبان کنی است و خلاص. مخلصان هم ببینید دیگر بعضا خسته شدند با تلفن های خود مشغول هستند. تا اینکه گوشتین گرم شود باید پهلوانان هنرشون استفاده شود. خوب میشد که دوره های اول رو میگذراندن و دوره های قسمت زیبای گوشتین رو بینندگان میدیدن تا راحت میبردن از گوشتین. اینجا جمیلوف به صورت خیلی پست رقیب رو به تخت پشت افتاد. امروز تو با پیتا روبرو میشوی. مرغ با لذت و سبزوات دلکش تر و تازه و چاشنی خوش‌طعم. بله، چیکن پیتای تابستانه. Новая Coca-Cola Zero Sugar. Попробуй и реши. گشته برگشته پرتوفته است ولی امتیاز نیست. در اصل چون این پهلوانانی هستند که هنر شایسته دارد و مثل سید جمال علی مردانوف یک تن از پهلوانی که در وزن تا 90 کیلو هم گوشتین میگرفت، در وزن بالا هم گوشتین میگرفت، گوشتین شایسته میگرفت و حالا باشد علی مردانوف در روی خط نیست.
و هم میبایست که چون پهلوانان قوی به میدان برایند. حالا پرتافتی وزنی تا 65 کیلو میان محمد عیسی را نشون میدن که عکس العمل را انجام داد. اینجا داور امتیاز نداد ولی فکر میکنم امتیازی خوب هم بود. که داور بی‌طرفی را اختیار کرد. مخلصان در میدان ایستاده. بسیار بچه ها هم در همراهی با پهلوانان به میدان می‌آیند. سر و لباس ملی تاجیکی گشت. خب اکنون برگشت محمد عیسی به نبرد. محمد عیسی پهلوان است که رجبوف را در نظر دارم. یک تنگ سفید پهلوان است که در گشتینی سامبو هم در قهرمانی جهانی سال 2021 بود در شهر تاشکند. تجربه غنی گشتین ها را دارند، مخصوصا گشتین سامبو و گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری را. یک بدن تابلو یک حلال نشان داده است. نه یک بدن این حلال گرفته شد. بسیار خوب شد. برای رجب شاید از یک جهت دیگر همون حلالی که نشان دادن این شاید بعضی از نفرها طرفدار هم باشند، چون که رجب بسیار پرتافت عکس العمل خیلی هم شایسته کرد که تکرار نشان دادن. فکر میکنم بعضی کس از تماشای حلال هم میگفتند. یک فضای زیبای گشتینی ملی از نوروزگاه پایتخت پیشکش ما میگردد. دوستان عزیز بعضی صدا میاد. دوستان عزیز صدا میشود، صدای تخته که از به گوش میرسد. اینجا کمی جایی که ما نشستیم کمی ناقلای میباشد، رفتار بسیار میباشد. از این خاطر بعضا هر صدا به گوش رسیدنش ممکن است. من از این خاطر از همه شما دوستان عزیز معذرت میخوام با این صدایی که از اطراف به گوش شما رسد. شاید صدای بلند میشه، صدای تخته است به خاطر که رفتار بسیار میشد و بعضی از و اگر نگوشتین صدای گوشتین رو شدن این بهتر است. اوه مصطفی همواری میدان بعضا صدا رو با میان میارد. اوه عجب شهر دلارای دوشنبه. در این شام دوشنبه عجب شامی با فراغت و دلنشینی است. ببینید و مثل ما در نزد ما با مثل ورزشکاران بعضا از داوران هم دوتاز میکنن. یک نوای زیبای شهر دلارا رو دیدیم دوستان عزیز که وصف از این شام وحدت ملی کردیم. وحدتی که بسیار هم خوب، وحدتی که امروز جهان را با ما و ما را با جهان پیوسته است.
анамин ваҳдат аст ки ободӣ аст, ваҳдат аст ки чунин дилорои шаҳри Душанбе васф мекунем, аз гӯштин мегӯем. ин ваҳдат аст, истиқлолият аст. бовар кунед, чунин ободӣ ва осудагӣ аст ки мо аз гӯштин сухан мегӯем. агар ваҳдат набошад, гӯштинро ҳеҷ кас тамошо кардан намехоҳад. ваҳдат аст. боз ҳам мегӯем ки пешвои муаззами мо, сарвари мо барои мардуми тоҷик, барои тоҷику тоҷикёни ҷаҳон овардааст ва имрӯз дар фазои соҳиби истиқлолӣ дар майдон нишаста анамин дилорои шаҳри дилорои Душанберо мебинем. ҳоло ман боварӣ дорам баъд аз 10 сол дигари миноҳои худ ба ҳамон билоҳои сар ба фалак табдил меёбанд. бо роҳбарии раиси шаҳри Душанбе ино чашм пӯшида намешавад. ҷое ки зебоӣ аст, офтобро ба доман меёб шуд. хоб муҳаммадисо Раҷабов даст боло шуд. ҳолати такрор. анамин партофтро диданд ва барои ин партофт шояд коргардони партофт ҳам хуб дид ки ҳалол богузорӣ дар табло нишон дод. хуб дӯстони азиз, акнун меравем ба идомаи набарди паҳлавонони 65 кило ва акнун инҷо мулло Раҷаб Халифаев паҳлавони яктак сафед пӯшида бар муқобили Хайрандеш Муродзода паҳлавоне ки даври аввал озод буд ва бо нафаси тоза гӯштин мегирад. вале Знаешь, почему Фанта так хорошо сочетается со снеками? Потому что, как и Фанта, снеки — это весело. Награди себя. Перекуси с Фанта. Повеселись. Повтори. акнун гӯштин оғоз шуд. Халифаев бисёр чусту чолок остини рақибро доштааст. Хайрандеш бошад. замин меафтад ва аз замин бармехезад Муродзода. оҳо, боз коргардон аз оби зулол ва аз наврӯзгоҳ ё қасри наврӯз ки назди кӯли ҷавонон аст, навори аҷиберо пешкаш кард. хуб аст, баъзан дар миёни гӯштин коргардон агар чунин наворҳои зеборо пахш намояд, дили мо ҳам кушода мешавад. бовар кунед, аз наворҳои парвозӣ ё наворҳои парвози парранда намоиш диҳад. хуб, акнун мо идомаи набардро мебинем. Муродзода бар муқобили Халифаев ҳаракат доранд ҳарду паҳлавон. Хайрандеш Муродзода хост ки як паҳлу амалеро анҷом диҳад, вале бе натиҷа. ва оҳо, ду сам рақибро мепартояд Халифаев. Халифаев дар мусобиқаҳои мухталиф, махсусан дар чемпионати Россия дар гӯштини ҷудо баромад кардааст. паҳлавони таҷрибадор аст. Муродзода Хайрандеш қаблан дар ин наврӯзиҳо шоҳҷоиза ба даст меовард ки ҳоло ки шоҳҷоизаро намоиш доданд дар ин ҷо шоҳҷоиза. хуб аст ки мо барои шоҳҷоизаи ин набардҳо мубориза мебарем. бояд дар ин шоҳҷоизаҳо ҳам мубориза барем, барои ин миллат ҳам, барои обрӯи ин миллат ҳам мубориза барем, барои миллат ҳам мубориза барем.
мақсади ман, манзури ман бояд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам мубориза барем то обрӯи ин миллатро баланд бардорем. мақсади кумитаи тадорукот махсусан роҳбарияти шаҳри душанбе ҳамин аст ки онҳо ҳавасманд шаванд аз ин ҷоизаҳо ва фардо дар миқёси ҷаҳон барои обрӯи ин диёр мубориза баранд. на ин ки шоҳи ҷоиза гирифтем тамом ҳамин моҳим шоҳи ҷоиза асту хоб равем. на, баръакс бедор шавем, баръакс мубориза барем барои обрӯи ин миллат ки ҳатто пешвои муаззами кишвари мо дар гӯштинҳои миллии тоҷикӣ гаштаю баргашта садо мекунад. барои ин диёр мубориза баред ба хотири якпорчагӣ, ба хотири нангу номус, ба хотири анамин зебогии ин диёр, ба хотири шараф, нанг, номус, обрӯ. халифаев ҳуҷум мекунад. муродзода хайрандеш дар баробари дар ро барои рақиб мубориза дорад. ҳало халифаев, муродзода, партофти аҷиб, вале довар мегӯяд ҳеҷ чиз нест. лек фикр мекунам инҷо имтиёз муродзода хайрандеш пояш лад бардошт. агар ҳамон ҳолати такрорро нишон медод коргардон то лаҳзае ки камар мебанданд чӣ буд? офарин. анамин партофт аҷаб партофти зебо буд. офарин. барости ман намедонам коргардон ки аст. офарин барои таъҷила намоиш додан. хоб меравем ба набард. халифаев гаштаю баргашта ҳуҷум мекунад. гаштаю баргашта рақибро ду самт ҳаво медиҳад. офарин. ин ҳалол аст ё бадан? паҳлӯ. фикр мекунам беҳтарин партоф буд. беҳтарин. ҳоло амр барои гӯштин гирифтан довар мекунад. халифаев бисёр чолокона ҳуҷум мекунад. бубинед дар фосилаи наздик бисёр фаъол мегардад. муродзода хайрандеш аксуламал вале бо дасташ лад мебардорад ин навбат. бо пой фикр мекунам пои муродзода хайрандеш лад. коргардон агар ҳамон наварҳои зебо ҳам бошанд хуб аст. ҳолати такрорро бубинем. аввал партофтро, на партофти имтиёздорро бубинем. хубтар аст аз ин. имтиёз буд ку. агар коргардон ҳамон ҳолати партофти имтиёзнокро мо бубинем ки бисёр паҳлӯ доданд. аз ин пештар буд, аз ин партоф пештар буд. як партофти хуб. ва дар баробари ӯ партофт мо ҳам боз мехоҳем ки ананав зебогии шаҳри душанбе ҳам дидан боб аст. ӯро ҳам лаҳзаҳоро бубинем чунки аз дидани ӯ ҳаловат мебарад. фарен. анамин партофт. ин партофти бисёр ҷазоб буд. бубинед дӯстони азиз чӣ гуна олӣ буд ва кас аз диданаш ҳаловат мебурд. офарин. сипоси бепоён барои коргардон фаъоли худро дар ин ҷо барои мо намоиш дод. дӯстони азиз акнун гӯштин гирет идома меёбад. баъзан мо талаб мекунем аз коргардонҳо ин навбат сарекит ва муллораҷаб рақибро чунон ба тахта пушт овард ки дигар фикр мекунам муродзода хайрандеш. бубинед мухлисони муллораҷаб хеле зиёд ҳастанд. халифаев гарштаю баргашта рақибро
пайваста паҳлӯ тахтапушт меафтонд ва ҳамин тариқ муваффақ шуд. ҳама чизро яку якбора мехоҳӣ? мехоҳӣ бозӣ карда бурд намоӣ? дар ҳайрат гузориву худ дар ҳайрат бимонӣ? ҷиддӣ ва на чандон ҷиддӣ бошӣ? дӯст дориву маҳбуб бошӣ? ҳама он чизе ки мехоҳӣ дар тарофаи нави мегафон тоҷикистон дар тамос муҳайё шудааст. то ҳадди имкон муоширатро зиёд намо ва 24/7 дар тамос бош. майдони гӯштин набард мекунад. расуле ки дар вазни то 73 кило барои тоҷикистон нишоне овардааст ки дар таърихи даврони соҳибистиқлолии кишвар нахустин медали олимпӣ ворид кард. ақдод гулов ҳам дар вилояти хатлон яке аз чеҳраҳои бисёр номдор ва шоҳратманди гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ маҳсуб мешавад. ҳоло акнун мебинем ки ин ду паҳлавони қавӣ миёни ҳамдигар чӣ гуна гӯштин мегиранд. اوه ابوبکر боқиев сари китф кард. ҳақдод гулов бошад, муқобили ӯ қавӣ меистад. абубакр ҳақдод гулов идомаи набард. абубакр ҳақдод. ҳоло ин ду паҳлавон камарбанди якдигарро пайдо кардан талош доранд. ҳақдод гулов қуввааш намерасад барои имтиёз пайдо кардан. ин партофт имтиёз нест. суроб боқиев
اینم پهلوی ما ایستاده است، تبسم میکند. فرزند علیشیر باقیف یکی از پهلوانانی که شناخته حالا در منتخب بحرین گوشتین میگیرد. اگر امکانیت شد بعضا حالتها برای نشان دادن سهراب باقیف پهلوی داوران نشسته است، از پهلوی دست چپی من است. لحظه اقداد گلوف برای سر کتف کردن جهد میکند. اقداد گلوف هم یکی از چهره‌های شناخته محسوب می شود. آگاهی برای اقداد گلوف نشان دادند. وقت تنبه ببینید این نبرد بسیار با یک صد قوی ادامه دارد. چند ثانیه دیگر باقی مانده است. Bardifin Active Gel ҳамеша бо ман аст. Доруи озмуда шуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Bardifin Active Gel шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Bardifin Active Gel ҳаракати озоди бедард. دوستانی عزیز، بینندگان گرامی، اینک ما رقابت‌های باز هم جالب، جالب و دیدنی را منظور شما خواهیم کرد. علی جان سفرعلی، این چهره با خلعت سفید حالا معرفی می شود. این بهرام صوفیف ورزشگر شهر کولوب با خلعت سبز است. بهرام صوفیف استاد پنج کراته ورزش جمهوری تاجیکستان. علی جان سفرعلی پهلوان نسبتاً جوان است. ورزشگران هر دو از منطقه کولوبند. اگر چی به تولید پهلوانان و مشق‌های همیشگی آنها از مکتب‌های ورزشی توجه کنیم، بله اینها هم مکتب ورزش ناحیه مومن‌آباد را علی جان ختم کرد و بعداً به دوشنبه شهر آمد
ва баҳром суфиёв ин варзишгари ҷамоати деҳоти тутои худи ноҳияи муминобод аст ва ба кӯлобшаҳр ин деҳот хеле наздикӣ дорад. тамринҳои баҳром бештар дар шаҳри кӯлоб сипарӣ мегарданд. биёед як бори дигар бубинем ин ҳамла ё ҳаракати алиҷони сафаралӣ ки андаке ба саҳлангорӣ ё иштибоҳам роҳ дод дар ин ҷараён, аммо ин ба муҷозот баробарӣ надорад. ин ҳолати тасодуфиро мо як лаҳзае дидем. алиҷон дар мусобиқоти гранд слам дар шаҳри Тошканд ва дар маҷмӯъ баҳром ҳам иштирокчии мусобиқоти гранд слам ҳаст, аммо аксари муваффақиятҳое ки онҳо ба даст оварданд ин ҳам сарчашмааш аз гӯштини миллӣ аст. яъне дар чемпионатҳои мамлакат дар мусобиқоти бештари ҷумҳурии Тоҷикистон баҳром суфиев як тан аз чеҳраҳои хеле намоён ширкати фаъолона дошт. алиҷон иштибоҳ кард. довар аз ҷумҳурии ӯзбекистон ба варзишгари хилъати сафед дошта огоҳӣ дод. ин маънои онро дорад ки алиҷон бояд ҷиддитар ба рафъи сабқат муносибат кунад. кашмокашии ҳарду варзишгар он қадар мақсаднок нест баростӣ. ҳарду дар 2 дақиқа ба самти интихоб кардаи худ ки ҳам талошашон ҷиҳати дарёфти ҳамон фурсати муносиб аст, ҳоло комгор нашудаанд. фазо хеле фазои дона аст. шукри соҳиби истиқлолӣ, ваҳдати комили миллӣ, шукри инқадар заҳматҳои шабонарӯзии сарвари муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва имрӯз ҳам ташаббускориҳои созандаи шахси варзишдӯсти меҳан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ замина фароҳам овард ки паҳлавонони мо дар ин сабқатҳо ширкат варзанд. як нуқтаи дигар ҳам мавриди зикр аст ки федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ ва имрӯз ҳам бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷоизаи олии арзандаи хеле ҳам арзишаш воло 153 000 сомонӣ барои ғолиби 5 вазн миёни мардон таъсис ёфтааст ки воқеан ҳам ин як ғамхорӣ, як дилсӯзии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро бори дигар ба варзишҳои суннатӣ ифода мекунад. ва махсусан мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ин ташаббускориҳоро дар ҳама чорабиниҳои милливу давлатӣ роҳандозӣ мекунад ва чунин мукофотҳои олиро дар гӯштини миллӣ таъсис медиҳад ки ин ҳам шоистаи таҳсину офаринҳост. ба рафъи сабқат таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳарду ҳам дар ин 3.5 дақиқаи вақти анҷом ёфта комёб нашуданд. кашмукашиҳои ҳарду ҳам натиҷабахш нест, аммо алиҷони сафаралӣ варзишгари сафедпӯш огоҳӣ дорад. мукофотҳое ки дар бораашон ҳарф задем, коргардонҳои мо Фирӯз Бахтибеков, Зиёддин Сафаров ин ба дақиқияти суханҳо ҳам эътибор доданд ва бисёр боиси албатта шукргузорӣ ва сипоси беандоза аст. ман фикр мекунам замонҳое ки мо наврас будем, солҳои 79, 82, 85 дар як ҷуфти сабқати паҳлавонони номбаре ки Носир Бозоров ё Ҷангихон Давлатов ё як кӯшиши дигари варзишгари
сафедпӯш андаке беҳтар буд ё лолахон қаҳоров, хайрулло назаревон, чеҳраҳое ки дар ҳамон минтақаи кӯлоб хеле шӯҳратёр буданд, ба як пояфзоле ки арзиши хеле кам дошт нерӯсанҷӣ мекарданд, соатҳои тӯлонӣ заҳмат мекашиданд ва мардумро тамошо медоданд. шумо бибинед як партофт бахту иқбол мадад кунад. ин ҳаракат воқеан ҳам дар ҷараёни нерӯсанҷӣ самар овард. ин баъдан имтиёзе ки хеле ҳам саривақтӣ буд барои баҳром суфиев. акнун ба марҳилаи пирӯзӣ наздик шуд баҳром суфиев. сонияҳои ба шумор боқӣ монд ва ба ҳамин тартиб баҳроми соҳибтаҷриба таҳти роҳбарии хисрав шоёв, як тан аз варзишгарон, мураббиёни хушсалиқаи Кӯлобшаҳр, хеле тамрину таҷрибаи ғании шоёв самар овард. баҳром суфиев дар ин дидор ғолиб омад ва ба марҳилаи баъдӣ рафт. Ничего сложного, получится даже у чайника. А не чайники? А что? Я всегда мечтала встать на лыжи. Не вариться же на кухне всю жизнь. Вокруг ведь столько возможностей. Достала эту рутину. Вот, вырвалась, наконец, в горы. А дома все нормально. У них же есть Ролтон. Ролтон, дайте посуде отпуск. Новая Coca-Cola Zero Sugar. Попробуй и реши. модарҷонаш, аз ҳамон шӯрбои бомазаат мепухтӣ? очаҷонаш? ман аллакай фаҳмидам ҳамаи ин солҳо маро фақат истифода мекарданд. ҷӯшонидан, бух кардан, шӯрбо, мастоба. ҳеҷ кас ба қадри ман нарасид. сӯхта рафтам, аз пухтани хӯрок дилхунук шудам, монда шудам. ман акнун барои истироҳат рафтам. маро беҳуда ҷустуҷӯ накунед. ба ҷои худ Ролтонро мемонам. Ролтон, дегу табақро дам диҳед. абдулло ҳам таҳти роҳбарии хусрав шоев машварзӣ мекунад. шогирдони мураббии ҷавони Кӯлобшаҳр акнун ба марҳилаҳои асосӣ наздик мешаванд. дар ҷуфти охирини сабқати як ҳаштниҳоӣ баҳром суфиев аз ин марҳила ба даври дигар рафт ва абдулло ҳам ҳоло имкон дорад ки бо як чеҳраи саршинос Ориф Додов ҳунарнамоии беҳтари худро ҳам манзури мо гардонад. абдуллои Ориф, варзишгари умедбахши Кӯлобшаҳр, камарбандаш сур, хилъаташ сафед. агар дақиқтар гирем барои боз ҳам мушоҳида кардани бинандаи закӣ. гӯштингирӣ ҳарду аз он сабаб он қадар муносиб ё хуб анҷом наёфта истодааст ки муқобили ҳаракати якдигар инҳо талош доранд. яъне тарафи чап яке гӯштин мегирад ва дигаре ҳамон ҳаракати маъмулияш тарафи рост аст. агар бо истилоҳе гӯем ки ҳарифони нобобанд иштибоҳ нахоҳем кард. сабқати аввали чорякниҳоӣ вазни то 65 килоро мо тамошо дорем.
рақобати паҳлавононро дар ҷараёни мубориза акнун мебинем ки ориф додов як талоши дигар кард, аммо довар инҷо ишорае намекунад. ҳамон имтиёзи аввали Абдулло Ориф боқӣ мондааст, аммо Абдулло ҳам огоҳӣ мегирад. Абдулло Ориф паҳлавони Кӯлобшаҳр боз як усул ҳамон ҳалакати пешинаи худро, ҳалуки дохиларо хост истифода кунад. барои истифодаи ин ҳалук бояд Абдулло наздиктар мешуд бо рақиби худ. аз вазъияти мушкил боз ҳам Абдулло раҳо ёфт. Орифҷон Додов дар ин фурсат хеле хуб мубориза бурд. барандаи шоҳҷоиза дар ҳамин майдон Ориф Додов маҳсуб меёбад. ҷои дуюмро ҳам ишғол кардааст дар ба даст овардани мукофотҳои олӣ шоҳҷоиза, ки махсусан бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар рӯзҳои ҷашнҳои милливу давлатӣ ин чорабинии гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор мегардад. ҳоло дар раванди талоши ҳарду паҳлавон афзалӣ мушоҳида намегардад ба истиснои як имтиёзи паҳлавони сафедпӯш. ана ҳамин чеҳра ҳам имтиёз дорад ва ҳам огоҳӣ. ду дақиқаи дигар ҳоло вақт ҳаст. Додов натиҷаро баробар кард. Додов дар раванди талош дигар бора собит кард ки касбияташ афзалӣ дорад. довар ба ин имтиёз шубҳа дорад. биёед як бори дигар аз Фирӯз Бахтибеков, Зиёвуддин Сафаров хоҳиш мекунем ки ин лаҳзаро манзури мо кунанд, ки довари ҷумҳурии Узбекистон албатта кам таҷриба низ ҳаст. биёед як бори дигар бубинем. хеле ҳаракат ё китф ба он самте ки лозим буд нарасид. довар як лаҳза таваққуф кард. на бале ин ҳаракате буд ки барои имтиёз албатта созгор набуд. рақибони нобоб яке чап гӯшин мегирад, дигаре рост. баъзами ҳамаи ин мушкилиҳо бубинед ки Абдулло Ориф хеле талош дорад. ҷавонтар аст нисбат ба Орифҷон Додов. Абдулло танбеҳ гирифт. ҳаракат ҳаст, мақсаднок ҳаракатҳо анҷом намеёбанд. агар бубинед ки ба ҳамон тарафи дилхоҳаш Абдулло ҳаракати худро анҷом диҳад, беҳтар ба назар мерасад. боз ҳам як кӯшиши дигари Абдулло, аммо Орифҷон ҳам дар раванди истифодаи усули рақиб акси амалро ихтиёр кард. комёб ҳам нашуд, аммо хеле ҷуръат кард. дигар бора Додов аз ин тартиб як бора ба истифодаи усули сари кетф
و نهایتا هم در تلاش پهلوانان چون گفتیم که خیلی هم صمیمیت جدیت بود. عبدالله جوان از مرحله چهاریک نهایی نتیجه بهتر به دست آورد و به دور نیم نهایی برآمد. جفتی اول رقابت‌های چهاریک نهایی رو ما تماشا کردیم. تأسف این چهره خیلی هم در میدان گشتین ملی گشتینگیری اوج ولو پیدا کرده بود مهارتش و عبدالله عارف پهلوان شهر کولوب در رقابت اول چهاریک نهایی غلبه به دست آورد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. خیلی خوب. سیاما Знаешь, почему фанта так хорошо сочетается со снеками? Потому что, как и фанта, снеки — это весело. Награди себя. Перекуси с фанта. Повеселись. Повтори. سیاما اکنون غالب این جفت با عبدالله عارف در رقابت نیمه نهایی نیرو میسنجد. امیدواریم که این سبقت هم جالبیت و جاذبیت خود را دیگر باره پیدا میسازد. حالا تا آن مرحله وقت هست اما انا فرصت خیلی سازگاره که گفتم امام علی نورعلی چمپیون فعلی جمهوری تاجیکستان در گشتین جودو محسوب می‌یابد و اینجا خیلی با آسانی غلبه را مال خود کرد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. با عبدالله عارف امام علی در واخوری اولی نیمه نهایی دیدار انجام خواهد داد. مولا رجب خلیفه یک چهره خیلی شهرتیار گشتین ملی تاجیکستان اکنون به میدان میبراید. انا همین لحظه را امام علی نورعلی منظوری ما کرد. پهلوانی رشتان زمین اندک تجربه کمتر امام علی نورعلی چون گفتیم زاده خراسان است تحت رهبری فرخ صابرов مشق ورزی میکند. خیلی مهارت والا نشان داد. آفرین. محمد عیسی رجبов با خلعت سفید در میدان. مولا رجب خلیفه‌یف از رشت ورزشگر خیلی محبوب و معروف و ممتازی تاجیکستان است. در وزیر و 65 عقب بعد مخورین
نیروسنجی پهلوانان اکنون فکر میکنم بسیار هم پرشدت صورت میگیرد، چون که هر دو هم نفران ارزندند. مولا رجب خلیفه در جماعت دهاتی باقی رحیمزاده که در سال کنونی در تنتنه های نوروز مسابقات برگزار گردید، اونجا هم چهره های اصیل چندین افرادی که چوربینی رو تشکیل کردند. واقعا هم بدن هست پهلو، یکی بدن دو نفر پهلو میدهد به حرکت پهلوان رشتون زمین. و چون گفتیم در خصوص دایر گردیدن این مسابقات که خیلی هم مولا رجب خلیفه در آنجا با گرفتن شاه جایزه در جماعت دهاتی باقی رحیمزاده شرف یاب گردید و چون مربیان و داوران بیشتر و بختیار جباروف یک تن از اعضای کمیته تدارکات که در آمادگی و چون توصیه این ورزشگر هم در رفت مسابقات مشورت سودمند انجام داد، آن هم ثمرآور خاتمه یافت و مولا رجب با گرفتن شاه جایزه شرف یاب گردید. و در مجموع در دیگر منطقه های تاجیکستان هم براستی خلیفه امسال مهارتش خیلی خوب درخشید. انا این چهره که ما میبینیم تحت رهبری شیرعلی بازاروف مشت ورزی میکند، از ناحیه همدانی است. جوان بسیار خاکسار و حلیم و صمیمی است و در خصوصی اوج گرفتن مهارتش این هم از همان مسابقات سرتاسری جمهوریوی از چمپیونات مملکت صورت گرفت که این ورزشگر هنگام نیروسنجیش با محمد رحیم سرخانو بسیار هم در مسابقات جمهوریوی برای معین کردن ردبندی های بهترین ها در مکتب مهارت عالی ورزش شاهد به نامهای گوشتین قوازمایی کرده بود. خیلی خوب مهارت نشان داد. بعد انا همین الکی این چهره نامور شد، محمد دیسا رجبوف رو. و مولا رجب خلیفه چون در موردی که در اکاترینبورگ در یک مجموعه باشکوهی که چون به ما بختیار جباروف هم اطلاع دادن که بیشتر مرحله های تیاری را خوب انجام داد و امروز هم با یک مسئولیت جدیت حالا به پیش قدم می نهد. و زمانی که شرف باباجان و چند تن از چهره هایی که ما معرفی کردیم بختیار جباروف نمایندگان کمیته تدارکات اینجا بسیار هم به همون حسن و خوبی همون برنامه مکمل گشتین رشتون زمین با زیبایی دیگر را هم زم کردن. حرکت هست اینجا پدم بعد پهلو حلال. سیاما хушхабар олами қолинҳои форс то 5 июли соли равон тахфифҳои идонаро аз 5 то 50% барои ҳама намуди қолинҳо пешниҳод мекунад. ҳар нахи ин қолинҳо аз тасвири манзараҳои зебову эҷози ҳунар ҳарф мезананд. қолинҳои фурӯшгоҳи мо бо тарзу усули нав ва бо фановарии дастгоҳҳои муосир омода мешаванд. мо барои шумо қолинҳои истеҳсоли тоҷикистон, туркия ва эронро пешниҳод мекунем. суроғаи мо бозори кушониён бинои 15, кӯчаи бухоро 25 назди мағозаи алфемо ва кӯчаи ҷабор расулов 9 ошёнаи дуюми рӯбарӯи комбинати шири душанбе. шумо ба сомонаи мо сар бизанеду қолинҳоро интихоб кунед. андозагирӣ ва бурда расонидан то суроғаи шумо ройгон аст. олами қолинҳои форс.
чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар куштини ҷудо қаҳрамон гардида буд. абубакр боқиев бошад, чун боло қайд кардем аз сулолаи боқиевҳо аст ва борҳо дар миқёси ҷаҳон амакиу мубориза бурдааст, махсусан ҳунарнамои расул боқиев ки ин ду паҳлавон ҳарду дар вазни сабук бисёр ҳам шинохтаанд. яке агар дар ноҳияи рӯдакӣ ва дигаре дар шаҳри кӯлоб ин паҳлавонро хуб ва назм мешиносанд. ду паҳлавоне ки сабуквазн ҳастанд ва борҳо дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон. суроб боқиев ҳам ҳамин ҷо буд ки барои абубакр боқиев мухлисӣ кардан омода буд ва мақсад ки ин паҳлавонони шинохта ҳастанд ва ҳарду ҳунарнамоӣ мекунанд. хуб, ҳамин куштини миллӣ аст ки дилхоҳ паҳлавононро бо ҳам меорад ва дар миқёси тоҷикистон инҳо баромад мекунанд. ин паҳлавононе ҳастанд ки шинохта ҳастанд ва хуб ҳарду аз як сулолаи маъруф ва маҳбуб баромаданд. хуб, ҳоло бо ҳам омаданд ва амале миёни ин ду паҳлавон ба назар намерасад. чӣ баҳром остин бармезанад ва чӣ абубакр барои пешгузаштан ва имтиёз пайдо кардан ҳаракат мекунанд. ҳар ду паҳлавоне ки якдигарро хуб медонанд ва аз ҳунари якдигар бохабар ҳастанд ва шаклу шеваи худро медонанд. бибинед, ҳоло акнун баҳром суфиёв камарбанди рақибро абубакр аниқтараш пайдо кардааст. абубакр бошад дар фосилаи дуртар ва ҳамин ҳусини маъруфе ки дар куштини ҷудо чеманта мегӯянд баҳром суфиёв гузариш кард ва абубакр канор меравад. канор рафтани абубакр ба хотири он аст ки ӯ аз ҳуҷуми рақиб худро бартараф мекунад. чунин боз бо ҳам омаданд. як навбати дигар. дуру дароз куштини онҳо ҳоло натиҷа надодааст. фақат қисмати аз вақти асосӣ сипарӣ мешавад ва довар инҷо тақозо мекунад ки онҳо фаъол бошанд. абубакр лаҳзаи тахта пушт рафтид ва худро тариқи сар нигоҳ дошт. талол нишон медиҳад баҳром суфиёв рақибро абубакрро аниқтараш ба пушт овардин. паёпай дар ин ҷо бархӯрдаст. ҳоло ҳолати такрорам аст ки мо дида метавонем ва ҳамин ҷо дӯстони азиз мо ба ҳамкасби хиш гузориши хишро медиҳем. бо шумо хайру хуш мекунем. хайр. оби пиряхи тароватбахш, шарбати лимӯ ва ҷавҳари чой. ин аст чойи табиии сиёма. ҳама чизро яку якбора мехоҳӣ? мехоҳӣ бозӣ карда бурд намоӣ? дар ҳайрат гузориву худ дар ҳайрат бимонӣ? ҷиддӣ ва на чандон ҷиддӣ бошӣ? дӯст дориву маҳбуб бошӣ? ҳама он чизе ки мехоҳӣ дар тарофаи нави мегафон тоҷикистон дар тамос муҳайё шудааст. то ҳадди имкон муоширатро зиёд намо ва 24 дар 7 дар тамос бош.
бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмудашуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. бардифен актив гел ҳаракати озоди бедард. Сиёма. ва роҳхат низ гирифт. акнун мо нерӯсанҷиҳои вазни то 85 килоро ҳоло манзури шумо намуда истодаем. аввалин сабқати паҳлавонон дар даври аввал шурӯъ шуд. фаррух сафарализода аз дастаи хатлон як хилъати сафед дорад. баҳриддин икромов аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хилъати сабз ба бар кардааст. дар муборизаи паҳлавонон имтиёз нест, аммо паҳлавони хатлонӣ як огоҳӣ дорад. дар сурати бенатиҷа хотима ёфтани ин сабқат тақдири рақобатро албатта боз ҳам муҷозот ҳаллу фасл мекунад. баҳриддин икромов дар раванди талошаш андаке беҳбудӣ ҳаст. ин паҳлавон ана ҳамон сулолаи сайриддин икромовҳост. аввалин қаҳрамони ҷаҳон дар самбои размӣ ва аввалин нафаре ки барандаи медали биринҷӣ ҳам дар чемпионати осиё солҳои аввали соҳиби истиқлолии мамлакат чун тоҷикистонро маърифӣ карда буд. бо ҳамроҳии нурулло лоиқов ва саид аҳтам раҳимов як гурӯҳи мукаммале ки дар чемпионати осиёи ҳиндустон нерӯсанҷӣ карда буданд. миёни онҳо сайриддин икромов ҳам буд. ана ҳамин сулолаи икромовҳо бо ҳоло баҳриддин ана ҳамин чеҳра ҳам шабоҳат дорад қиёфааш ба паҳлавони худталон довар танбеҳ дод. ҷобирзода парвиз довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи тоҷикобод. акнун рафта рафта ба ҳамон марҳилаҳои ҳассоси вазнҳои поёнӣ мо наздик шудем, аммо рақобатҳои боз вазнҳои дигар нав шурӯъ шуданд. марҳилаи ё даври аввалин паҳлӯ ҳаст. бале, парвиз ҷобирзода ин гуфтаҳоро ҳам тасдиқ кард. намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон соҳиби имтиёзи беҳтар гардид. бисёр низому тартиб аз ҷониби дастандаркорон хуб аст. бароси бибинед наврасоне ки бо либосҳои миллӣ варзишгаронро пешвоз мегиранд ва боз ҳам гусел менамоянд. хеле хуб аст. ин як низому тартиб, як кори хеле сатҳи баланди дастандаркорони ин чорабинӣ шоистаи таҳсин аст ва махсусан мукофотҳое ки бибинед варзишгар аз он шоҳҷоиза мукофоти олии дона 153 000 сомонӣ, автомашинаи сабукрави тамғаи хориҷӣ бо номи равон ғолиби 5 вазни майдони имрӯзаро интизор аст. як лаҳза ба вазнҳое ки имрӯз мо таваҷҷӯҳ мекунем, албатта вазни 65 кило, 75, 85, вазни боз ҳам 95
و نهایتاً وزن آخرین جمعی 95 کیلو رو در بر میگیرد و میان دختران هم رقابت ها در وزن تا 60 کیلو صورت میگیرند. دوری اولی میدانداری پهلوانان وزن 85 کیلو رو اینجا ما به شما منظور نموده ایستادیم. سامان کشورов در دیداری اول آزاد است و مرحله دیگر میبراید با غالب همین جفت در دوری 8 نهایی رقابت خواهد کرد و بعد این شادمان ریزایف و حق نظر نظرов رو ما در میدان خواهیم دید. بحث داوران این پرتافتی آخرین ورزشگر خیلی عالی بود. فکر میکنم یک تاکتیکا، یک اسلوب خاصی گشتین ملی رو که این یگان جای گفتگو هم نیست و بحردین در این جریان خیلی مهارت والا نشان داد و با گرفتن پیروزی دوری اول شرفیاب گردید. Освежающая талая вода, натуральный персиковый сок и настоящий чайный экстракт. Вот и весь состав удивительного 100% натурального чая Сиома. خلعت سبز این شاید فینال پیش از مهلت هم گوییم اشتباه نخواهیم کرد، چون که هر دو نفری ارزندن، هر دو هم چهره سزاوار این وزن محسوب می‌یابند. چهره ها رو معرفی کردیم، واقعا هم هر دو ارزندن. فکر میکنم فینال پیش از مهلت اکنون ما را انتظار است. آی 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 خیلی خیلی هم پرشدت می شود. هر دو چون گفتیم در خصوص ملکه شان که والاست، شادمان رضایف از شهر کولاب است. این چهره که نه آی 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 نو تولید شده، چهره نو کشف شده اینجا هم اشتباه کرده. حالا که داخل را حق نظر بسیار با سرعت خوب اجرا کرد. پهلو اکنون از دست رفت، اما این خاتمه کار نیست. فکر میکنم حق نظر را آگاهی دادند. دیگر برای یک کوشش پهلوان شهر حصار به نظر میرسد. شادمان رضایف در مسابقات با نفوذ گرندسلم تل اویو چگونه قهرمان جهان سگ موکی را چگونه پرتافت انجام داد که با این پان هم ارزش داشت، اما وزری بهاگذاری کردن به این ورزشگر. حق نظر حالا باز هم یک حرکت دیگر را خواست اینجا بسیار هم احتیاطکارانه و استاکارانه استفاده کند، انجام دهد، اما کامیاب نشد. شادمان در روند مبارزه‌اش کمی اشتباه کرد. آیا این خطاگی را اصلاح میکند یا نه؟ وقت نشان میدهد.
чемпиони Осиё дар гӯштини ҷудо дар шаҳри Бейрути Лубнон. миёни ҷавонон натиҷаҳои беҳтар дорад. коршиносон аз ин чеҳра умедҳои зиёд доранд ки рушди гӯштини ҷудо боз ҳам барои ин варзишгар заминаҳои фаррохтарро боз мекунад. аммо инҷо акнун ба нокомӣ дучор шудааст. 3 дақиқаи дигар вақт ҳаст. шодмон бояд самти ҳаракати худро комилан дигар кунад. гӯштингирияш бароси суст ба назар мерасад. бале шодмон ризоев вақтро андаке кашол дода истодааст. ин ҳам аз мадди назари довар дур нахоҳад монд. ҳақназар назди духтури мусобиқа меравад. андаке ангушташ осеб дидааст. мо бошем ба ҳамон партофти хеле ҷолиби ҳақназари як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳақназар варзишгари номвари тоҷикистон шодмон ризоевро партофт анҷом дод ки бисёр ҳам олӣ ва ҷолиб ҳам буд. ин ҳаракати охирин аст. кӯшише ки дар ҳамон дақиқаи аввал ба амал омад боиси ба даст овардани имтиёзи паҳлӯ гардид. фазои душанбешаҳри мо хеле зебо аст, идона аст. ҷашни бошукӯҳи ваҳдати миллиро ба мардуми шарафманди тоҷикистон табрик мегӯем. сипоси бениҳоят зиёд ба дастандаркорони ин чорабинӣ. ва бубинед раиси федератсияи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ вилояти суғд шоҳин гулов ва як гурӯҳи мукаммали паҳлавонони ноҳияи ҷаббор расулов ҳоло дар ин ҷо қарор доранд ва бисёр ҳам фазои дона аст. низому тартиб, ҳаво хеле мусоид аст ва бубинед дар ҳақиқат ҳам пойтахти ватани маҳбуби мо зебо ва диданиву дилфиреб аст. сол то сол албатта боз ҳам дар тамоми соҳаҳо ин ҷо ҳам авҷи тоза ба назар мерасад, чӣ дар соҳаи иқтисодиёту иҷтимоиёту фарҳангу варзишу ва дар маҷмӯъ имрӯз ҳам хеле мо бояд шукр кунем аз ин неъматҳои замони соҳиби истиқлолӣ ки барои муарзандатарин паҳлавон мукофоти олӣ 153 000 сомонӣ шоҳҷоиза таъсис дода шудааст. ва агар мо қиёс кунем ки бибинед моҳи март ҳам аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамин ташаббускориҳо роҳандозӣ гардид. паҳлавоне ки дар он марҳила зафар ёфт, имрӯз ҳам агар ғалаба ба даст оварад 300 000 сомонӣ дар 3 моҳ соҳиб мешавад. ин бисёр ҳам арзиши олӣ аст. хеле қимати воло дорад барои тарбияи як варзишгар. дар минбаъда ба тадриҷ ҳам бисёр басандагӣ мекунад ба ҳамаи марҳилаҳои тайёрӣ, сафарбарии онҳо ба мусобиқоти дигар. марҳабо. ин ҳам чун гуфтем як воситаи хеле дастгирии хуби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои паҳлавонони мо ва сарчашмаи мӯътамади онро агар ҳам таваҷҷӯҳ кунем, ин боз ҳам аз худи ғамхориҳои рӯзафзуни сарвари муаззами миллат манша мегирад ки махсусан ба рушди варзишҳои суннатӣ сарвари муаззами миллат таваҷҷӯҳи хоса доранд, махсусан ба гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ. ба ҳақназар огоҳӣ доданд. акнун танбеҳ мегирад. акнун ҳаракати боз ҳам ҷоноки варзишгари Кулобшаҳр Шодмон Ризоев бадан баҳогузорӣ шуд.
حالا کمتر از 2 دقیقه دیگر در اختیار دارند و گفتیم کارشناسان هم به فکر من راضی‌اند که فینال پیش از مهلت وزن 85 کیلو حالا جریان دارد. هر دو هم چهره ارزنده شادمان رضایف رجوع کرد. از قبادیان، از ناحیه دوستی، از شهر توز، از رشتون زمین، از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از مسجاه و ناحیه های جبار رسول و سپیتامن، همه مخلصان مربیان اینجا هم تشریف دارند. رضایف وضع سلامتیش چندان خوب نیست. دکتر مسابقه نزد او رفت، اما رضایف اشاره میکند که آمادم. هنرنمایی را باز هم ادامه هم حق نظرف به حلوک داخله بسیار هم اعتبار میدهد. دوست داشته ترین اصول ورزشگر حصار شهر انا همان حلوک داخله است و بعدا هم با همان سری سیوجی یا با اصطلاح بدرا خیلی هم موفقیت های زیاد رو هم مال خود کرده است. رضایف باز هم قریب بود به سراسیمگی راه دهد، اما این مراتب از چنگال حریفش رها یافت. بسیار جرأت کرد، اما هر دو بیمدار شدند، هر دو خسته حال شدند، چون که قوه زیاد صرف شد. هر دو بسیار هم با سرعت تیز، با درک مسئولیت توجه کردند، تلاش نمودند. انا اکنون باز هم ورزشگری سفید پوش یک حمله دیگر رو هم خاتمه داد، هرچند که بی‌برار اما جالبتر. دوستان عزیز، بسیار هم مایه افتخار است این لحظه هایی که کارگردان منظوری ما میکنند از منظره های زیبای مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت. در صحن حولی این مؤسسه بسیار هم فضای دانه است، مردم هم بسیار با روحیه ایدانه این جشن را استقبال گرفته ایستادند. تنتنه گشتین ملی را 25مین سالگرد وحدت ملی را که سرچشمه همه کامیابی های ما از این منشأ میگیرد. هر دو بیمدارند. 40 ثانیه دیگر. اوی حق نظر و شادمان رضایف. جوانان امیدواری های بیشتر دارند و باز هم نیروسنجی جالبی هر دو پهلوان. باز هم حق نظر رجوع کرد. شادمان رضایف رقابت را باخته ایستاده است. اگر یک کمتر اکنون 30 ثانیه دیگر هر دو در اختیار دارند. حق نظر امتیازش پهلوست، شادمان امتیاز بدن دارد. نشد. این چندان پیسند نیست. با تماشابینان معلوم است که شادمان در حالت چندان خوبی آمادگی قرار ندارد. از چی باشد براستی سببش رو هم ما نمیدانیم. ما با این فضای جالب، با این منظره های زیبای پایتخت وطن محبوبمون دوشنبه شهر دیده دوختیم که بسیار هم دلربا و جالب بودند. براستی حرکتی باز هم حق نظر، باز هم دیگر باره در 11 ثانیه شادمان رضایف چی کار را میتواند که انجام دهد. اگر پهلو رقیب را افتاند شادمان غالب می آید، اما نتوانست. 2 ثانیه دیگر. این هم خیلی وقتی کم است برای برابر کردن این نتیجه. وقت انجام یافت. با همین ترتیب اکنون نیروسنجی که ما مشاهده کردیم به نفع حق نظر خاتمه می یابد.
ҳарду бемадор бисёр ҳам хаста шуданд. назар ба марҳилаи дигар рафт. бале баъди ин акнун шоҳрух ятимов варзишгари шаҳри душанбе дар даври аввал озод аст. дар марҳилаи баъдӣ бо ҳақназар қуввозмоӣ хоҳад кард. Сиёма. Новая Coca-Cola Zero Sugar. Попробуй и реши. Знаешь, почему фанта так хорошо сочетается со снеками? Потому что, как и фанта, снеки — это весело. Награди себя. Перекуси с фанта. Повеселись. Повтори. ин ягон мушкилӣ надорад. ҳатто чойнакҳо аз уҳдаи ин кор мебароянд. агар чойнак набошад боке надорад. вақти дароз орзу мекардам ки лижатозӣ кунам. охир тамоми умр наметавон танҳо дар ошхона нишаст. дар атроф ин қадар имкониятҳо мавҷуданд. овора шуданҳои рӯзмарра ба ҷон расид. оқибат аз ин корҳо барканор рафтам ва ба кӯҳ баромадам. дар хона оромист ва ҷои нигаронӣ нест. онҳо акнун ролтан доранд. ролтан дегу табақро дам диҳед. нерӯсанҷӣ фикр мекунам ки андаке мӯътадил мегузарад, чунки услуби хоси Акмал Муродов дар дақиқаҳои аввали талошаш ҳам хеле ба мо маълум аст. ин варзишгар таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров машқварзӣ мекунад. дар бораи Муҳаммад Холиқов рости мо маълумот надорем. ин чеҳра чеҳраи нав аст аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. чун муваффақ шуд дар ду марҳила ва ин ба даври ниҳоии мусобиқот аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ роҳ ёфт. ёдовар мешавем ки ин мусобиқот дар се марҳила сурат мегирад. марҳилаи аввалу дуввум дар шаҳру вилоятҳо баргузор мегардад, дар ноҳияву вилоятҳои кишвар ва баъдан ғолибони ду марҳила ба ин давр ба мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ роҳхат мегиранд. Акмал аз камарбанд дошт, аммо дастро доштани дасти ҳарифро фаромӯш кард. муҳаммад Холиқов таҷрибаи мусобиқоти сатҳи бошукӯҳро надорад. Акмал то ба бозиҳои олимпӣ роҳ ёфтанаш бори дигар аз касбият ва маҳорати волои ӯ дарак медиҳад. мо албатта итминон дорем ки ин чеҳра роҳи муборизаро албатта барои дарёфти боз ҳам имтиёзҳои арзандаи бозиҳои олимпии баъдӣ соли 2024 ба Париж идома хоҳад дод, чунки баъди муолиҷа, баъди таваққуфи яксола боз ҳам ба машқу ба омӯзиши нозукиҳои гӯштини ҷудо боз ҳам роҳи худро идома дод Акмал Муродов ва ҳарифиро чун дар хусуси паҳлӯ ё бале паҳлӯ ҳаст
акмал соҳиби имтиёзи паҳлӯ шуд. дар гӯштини миллӣ имтиёзи аввал бадан аст, имтиёзи дуюм паҳлӯ ва сеюм ҳалол. огоҳӣ танбеҳи дуюм. албатта дар раванди талошҳо боз ҳам варзишгоҳ варзишгаронро боз ҳам метавонад ки роҳашонро ҳамвортар ё боз ҳам баръакс кунад. бисёр партофти хуб. акмал муродов дар ин дидор хеле маҳорати воло нишон дод. пеш аз муҳлат ғалабаро ба даст овард ва ба даври баъдӣ рафт. акмал муродов бо умар расулов акнун дар даври дуюм майдондорӣ хоҳад кард. боз якчанд нафари дигар паҳлавононе ки инҷо мебинем озоданд. ҳамроз раҷабов бо Сиёвуш Азизов ба майдон хоҳад омад. ин партофти ҷолиби устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 Акмал Муродов буд ки коргардонҳои мо манзури шумо карданд ва ин муисафе дар барномаи сулолаи паҳлавонӣ аз сифоти майдондориву фурӯтании паҳлавонони ҷамоати деҳоти Кадучӣ ҳарф зада буд. ва чанде пеш бори аввал ҳам дар таърихи варзиши кишвар шабонгоҳ дар ҷамоати деҳоти Кадучӣ ноҳияи восеъ ҷавонони ин ҷамоат як чорабинии бошукӯҳро ташкил карданд ки хеле ҳам дар сатҳи баланд буд ва паҳлавонони номвари Узбекистон ҳам ширкат доштанд. ва шоҳҷоизаро Саидчор Раҳматуллозода варзишгари мизбон соҳиб шуд. баъди шикаст додани Субҳиддин Халилзода чемпиони ҷаҳон варзишгари номвари шаҳри Роғун. акнун дар талоши боз ҳам варзишгарони вазни то 85 кило ҳоло афзалӣ нест. огоҳӣ ба Ҳамроз Раҷабов дода шуд. чемпиони Осиё дар кураш, барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гӯштини самбо, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ. ин ҳам дастпарвари бошгоҳи варзишии Ланглифи ноҳияи Ҷаббор Расулов аст. ана ҳамин сафедпӯши қашанге ки ҳоло ба ҳуҷум мегузарад. дар бораи рақибаш Росим Сиёвуш Асроров маълумот надорем. ин аз дастаи хатлон 1 аз бохтар аст. дастаи хатлон 2ро паҳлавонони минтақаи Кӯлоб ташкил мекунанд. аз ноҳияҳои Ховаленг, Муминобод, худи шаҳри Кӯлоб, Ҳамадонӣ, Фархор, Данғара, Темурмалик, Балҷубон. нест ягон имтиёз, аммо ҳаракати Ҳамроз хеле фарқкунанда аст. Сиёвуш Азизов акнун вазъияташ бале танбеҳ дода шуд ба Сиёвуш. вазъияташ чандон хуб нест. Ҳамроз аз ин ҳолатҳо беҳтар истифода мекунад. дақиқаҳо ки пушти сар мешаванд, ана Ҳамроз ба одати ҳамешаи мо вазари дар ҷудо вазари дар гӯштини миллии суннати мо ин паҳлӯ аст. як қадам ба пирӯзӣ боқӣ мон барои Ҳамроз Раҷабов. Акмал Муродов гуфтем ки дар даври аввал ғалаба ба даст овард, чун шоҳид будем партофти дигари варзишгари ноҳияи Ҷаббор Расулов хеле ҳам самимиятро нишон дод ва хеле ҳам қадами устувори ин чеҳраро барои иштирок дар марҳилаи баъдӣ бо Умар Расулов аз шаҳри Ҳисор нерӯ месанҷад. Муродов Муҳаммад Абдуҷалилзода бо Парвиз Расулов рақобат мекунад ва Ҳамроз Раҷабов аз ин марҳила натиҷаи беҳтарро ба даст овард ва бо Раҳматулло Фарҳодов Ҳамроз Раҷабов дар даври дуюм ба майдон мебарояд.
درگیر بی‌رحمیان دعوت کرده می‌شود ورزشکاران وظیفه имрӯз ту бо пита рӯбарӯ мешавӣ. мурғи бо лаззату сабзавоти дилкаши тару тоза ва чошнии хуштаъм. бале, чикен питаи тобистона. Бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмуда шуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. абдулло ориф варзишгари шаҳри кӯлоб бо хилъати сафед ҷобирзода парвез довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи тоҷикобод. абдуллои ориф варзишгари шаҳри душанбе. эмомалӣ нуралӣ бо хилъати сабз аз дастаи душанбе як. вохӯрии аввали ниманиҳоӣ вазни то 65 килоро мо тамошо дорем. абдулло чеҳраи нав аст. аз дастаи хатлонду боқӣ вали маҳмадро дар дидори аввал абдулло шикаст дод. дар нерӯсанҷии баъдӣ фаррух ҳалимовро ҳам мағлуб кард. баъдан ориф додовро ҳам шикаст дод. ана ҳамин чеҳра ба марҳилаи ниманиҳоӣ омад. эмомалӣ нуралӣ бошад азиз завқибековро дар дидори аввал, азам нуриддиновро дар даври дуввум, баъдан муҳаммад холид ҷамиловро дар даври сеюм мағлуб кард. хеле ҳам ҳаракати ҷолиб. паҳлавони сабзпӯш бисёр ҳам ҷуръат ва матонати воло нишон дод. бисёр бо ҳаракати ҷолибаш инҷо ҳам муваффақиятро моли худ карду ба марҳилаи финалӣ рафт. ой бисёр як бо як тарзи ғайриоддӣ, бо як ҳаракати хеле ҳам хубу саривақтиву бисёр ҳам ба таври касбӣ рақибро дучори нокомӣ кард паҳлавони қашанги сабзпӯш ва ба марҳилаи финалӣ рафт. рақобат фикр мекунам дар даври финалӣ бо халифаев ё суфиев, ду чеҳрае ки хеле ҳам инҳо маҳорати воло ва арзишманди майдони имрӯзаро доранд. фазои ҷолиб ва бибинед ки мухлисон ҳаводорони асили гӯштини миллӣ то дербоз макони баргузории мусобиқотро тарк намекунанд. имрӯз ҳам кумитаи тадорукот ва махсусан мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар самти ҳавасмандгардонии чеҳраҳои асил бисёр ҳам таваҷҷӯҳи хоса карданд ки мукофотҳои олӣ паҳлавонони муваффақро интизор аст. ин ҳам бисёр як навъи ҳавасмандӣ ва чун дар фазои мутантани идона сурат гирифтани ин сабқатҳои паҳлавонон бори дигар моро водор месозад ки шукр аз ватани маҳбуб, аз рушди бемайлони соҳаҳои зиёди хоҷагии халқи мамлакат ва махсусан дар варзиш кунем ки имрӯз ҳам табассум ғуломи лабони кӯдакону наврасон аст. имрӯз ҳам чеҳраҳои арзанда, имрӯз ҳам паҳлавонони маҳбуб ба камол мерасанд. халифаевро муаррифӣ карданд ва баҳром суфиевро ҳам
дигар бора муаррифӣ мекунем ки ин варзишгари Куллобшаҳр бо хилъати сабз аст. ҳар ду арзанданд, ҳар ду ба ростӣ маҳорати воло доранд ва агар андаке гӯем ки Халифаев дар ҳолати хуби омодагии ҷисмонӣ қарор дорад, иштибоҳ нахоҳем кард. боз вақтдовари барҳақ аст, ҳамаро нишон медиҳад. Халифаев акнун талоши ин паҳлавони сафедпӯш андаке инҷо ҳамон эҳтиёткорона сурат гирифтани ин рақобатро дигар бора собит месозад, чунки медонад ки Баҳром шахси тасодуфӣ нест. 11 карат чемпиони кишвар дар риштаҳои гуногуни гӯштин, дар самбою ҷудою гӯштини миллӣ. мураббияш Хисравшоев, Халифаев дар Федератсияи Россия дар шаҳри Екатеринбург малака ва таҷрибаи ғании худро ҳам сайқал дод. қаблан дар тантанаи Наврӯз ин паҳлавон дар ҳайати дастаи Федератсияи Россия ба Тоҷикистон омода буд. хеле ҳам ҳунарнамоии беҳтари ин чеҳраро мо дар марҳилаи ниҳоӣ дида будем. боз лаҳзаи хеле ҷолиб, фурсати муносиб буд барои Баҳром Суфиев ки ҳаракатро ҳам хуб анҷом диҳад. аммо инҷо ҳам бештар он гаронвазнҳое ки қаблан майдондорӣ мекарданд ба ҳунари ҳарду паҳлавон кафкӯбӣ намуданд. Баҳром дар се ҷанба, агар боз ҳам ба таҷрибаи ғании ин чеҳра дида дузем, хеле мактаби қавии Куллобшаҳрро ҳам хатм карда аз гӯем иштибоҳ нест, чунки сину солаш ҳам анқариб ба 30 расидааст ва дар талошҳояш инҷо ҳам касбияти воло ба назар мерасад. ва Халифаев ҳам аз ин орин нест. паҳлавоне ки бо дастури мураббиёни Федератсияи Россия таи чанд сол маҳорати худро ҳам сайқал дод дар шаҳри Екатеринбург. ба имрӯз акнун вазъаш чандон хуб нест. он чизеро мехоҳад дар рақобати имрӯза манзур кунад ё нишон диҳад, ҳоло барояш муяссар нашуда истодааст. аммо то ба ин давр марҳилаҳоро хеле ҳарду хуб анҷом доданд. Суфиев дар дидори аввал озод буд, баъдан Алиҷони Сафаралиевро мағлуб кард. чун ба даври дигар рафт, ӯро Ҳақдод Гулов ҳамроҳӣ кард. Ҳақдодро ҳам ноком намуд ва ба ин марҳила омад. Халифаев бошад Мерзод Суфиевро дар дидори аввал мағлуб кард. баъдан Халифаев бо Муҳаммадисо Раҷабов ҳам майдондории хуби худро нишон дод ва як даври дигар озод буд. Эмомалӣ Нуралӣ ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор аст. як дақиқаи дигар камтар дар ихтиёр доранд, бештар дар ихтиёр доранд. Халифаев огоҳӣ дорад, агар Баҳром Суфиев шароити зиндагиаш ба ростӣ чандон хуб нест,
агар ба марҳилаи ниҳоӣ барояд ва бахташ омад кунаду ин кор барояш даст диҳад, фикр мекунам беҳтарин мукофот ва шоистатарин лаҳзаи ҳаёташ хоҳад буд. чунки Баҳром Суфиев бо ҳамон шароити начандон хуби машқварзӣ тамрини дарду бас бароҳмондаи Хисравшоевро анҷом медод ва ба мушкилии зиндагӣ нигоҳ накарда баробари ҳамон чеҳраҳои арзанда майдондорӣ мекунад. Халифаев ҳоло дар ҳолати андаке хуб қарор дошт, яъне дар вазъияте ки метавонист ба ҳалуки боз бештар гуфтему баданро паҳлавони ҳалим яктан аз мухлиси Ашадӣ, ин корманди телевизион аст. чеҳраҳои дигарро мебинем. акнун мухлисони аз ноҳияи Рашт инҷо бештару зиёдтар ба Халифаев мухлисӣ карданд. як бори дигар ба ҳамон имтиёзи гирифтаи Халифаев эътибор медиҳем ва бадан ҳаст, хоҳ нохоҳ инро бояд иқрор шуд. бале, ҳатто инҷо ишора карданд ки сипас ҳаракати дуюми паҳлавони сафедпӯш ғайриқоида аст, аммо бидуни гуфтугӯ инҷо бадан ҳаст. ҳатто метавонад довар дар ин самт ба чӣ хулоса меояд? бале, мухлисони мулло Раҷаб Халифаев хеле зиёданд. акнун Халифаев ба финали мусобиқоти имрӯза дар вазни то 65 кило рохат гирифт. ба Эмомалӣ Нуралӣ барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ, автомашинаи сабукрави тамғаи равон ки арзишаш 153 000 сомонӣ аст, рақобат хоҳад кард. ана ҳамин лаҳза иштибоҳи Баҳромро дидед? андаки дигар агар Баҳром андаки дигар ки ин ҳолатро нигоҳ дошта метавонист, огоҳӣ рақибаш ӯро ба марҳилаи финалӣ мебурда. Баҳром бисёр ҳам заҳматаш то ба ҳамон нуқтаи ба дақиқаи охирин буд, аммо мулло Раҷаб Халифаев таҷрибаи ба тадриҷи шаҳри Екатеринбург дар ин ҷо самар овард. ҳамватанони азиз, ин лаҳзаҳо манзараҳои зебову ҷолибро, боз ҳам ҳаяҷони мухлисонро, боз ҳам нишоту сарфарозии худи мураббиёнро мебинем ки бароси бисёр ҳам хуш аст. ва мо ба рақобатҳои дигар мегузарем, ба нерӯсанҷиҳои паҳлавононе ки ҳоло дар вазни то 85 кило дар даври дуввум инҷо манзури мо мекунем. албатта мо эътибори бештар хоҳем дод. Икромов Баҳриддин, варзишгаре ки бо хилъати сафед ба майдон омадааст, ва Сомон Кишваров аз дастаи Душанбе 2. ин паҳлавон ягон пирӯзӣ надорад, дар даври аввал озод буд ва ба марҳилаи дуюм бидуни мубориза роҳ ёфт. даври дуюми рақобатҳои вазни то 85 килоро мо тамошо дорем. дар вазни 95 кило ҳоло теъдоди иштирокчиён зиёд аст, дар вазни ҷамъи 95 кило ва ҳамчунин дар вазни то 60 кило миёни бонувон ҳоло даври аввали рақобатҳо сурат нагирифтанд. паҳлӯ ба варзишгари сабзпӯш Кишваров,
کشورов راستی این چهره داور پهلو باهگذاری کرد و این رو اینکار میکند. بله پهلو بیکار کرده شد. من همچنین میشمورم که پهلوان قامت بلندی سبزپوش این حرکتش با نتیجه که گفتند برابر نیست. از سامان کشورов از دسته دوشنبه 2 و بحرالدین اکرامов دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان را نمایندگی میکند. پهلو به سامان کشورов داده شد. با ما اینجا هم اطلاع دادند بختیار جبارов که این ورزشگر سبزپوش زاده رشتون زمین است و در فدراسیون روسیه مشق ورزی میکند. برای همین اونقدر چهره شناس نیست با تماشابینان و با ما شارحان نیست. با مرحله البته بود هم جالب و جذابنده که ما بعدتر وارد میگردیم و خوش بود که همین لحظه ها باز هم زیباگی رشدیابی بیشتری باز هم شهر سبزپوش دوشنبه را کارگردان منظوری ما میکردن. این حالتی بحث برانگیز هم ضروریت دارد. انا همین فرصتی که بحرالدین خود حرکت کرد اما زیر چنگال رقیب ماند. این هم بحث داوران رو در این لحظه به میان آورد و فکر میکنم در روند تلاش هر دو پهلوان ببینید که هیجان و احساسات های زیاد هم به نظر میرسد و بسیار هم منظره های زیبا، لحظه های خیلی جالب و دیدنی و عبرت بخش رو ما اینجا منظور شما میکنیم. جشن وحدت ملی به همه هموطنان مبارک باشد. یک بار دیگر توجه میکنیم به این لحظه که می توانست که در کوشش سامان بیاد یک بار دیگر ببینیم که چگونه اخیرا حرکت از جانبی برابری حرکت رو همینجا داوران مشاهده کردند. کوشش حلال است در روند تلاشه که ببینید جای دیگر گفتگو هم نیست و پهلوان رشتون زمین چون در تلاشش خیلی هم جالبیت رو مشاهده کردیم. سیوما
кулобшар Шодмонд Ризоев баданро моли худ кард ҳақназар. ҳоло бо ҳақназар ҳастанд боз чеҳраҳои дигар. Оятуллои Қамар, агар боз ҳам Кароматулло Мирзоев инҷо ҷавонтар аст, аммо Муҷиб Меҳробҷонзода, ин варзишгари ноҳияи Ҷабор Расулов, дар гӯшини камарбандӣ бештар шӯҳрат дорад. ҳоло ҳамчун муддаӣ боз ҳам дар зинаҳои поёнӣ интизоранд. Акмал Муродов, Муҳаммад Абдуҷалилзода, Умар Расулов, бале, Ҳамроз Раҷабов, Фарҳод Дуфраҳматуллоҳ, Кароматулло Ҳакимов, Эраҷ Абдуллоев. ҳама ин чеҳраҳо хеле шӯҳрат ва боз ҳам маҳбубияти зиёд доранд дар миёни мухлисони гӯштини ҷудо, миллӣ ва ҳамчунин самбо, ки аксари варзишгарони мо дар се риштаи варзиш худро бештар муаррифӣ мекунанд. дар алоҳидагӣ хеле кам аст ки як варзишгар танҳо гӯштини миллӣ гирад. бароси ин хеле кам аст. агар дар ҷудо дар алоҳидагии ҳайати мунтахаб ба ҳамин нуқта таваҷҷӯҳ кунад, ин боиси беҳбудии кор аст. аммо боз василаи дигар инҷо ҳавасмандӣ маҳсуб меёбад, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самт барои варзишгарон бисёр иқдоми наҷибро пеша карданд. агар бахти варзишгар хандаду ба финал равад, лоақал ба финал ё ҷоизаи сеюмро ҳам моли худ кунад, аллакай беш аз 30,000 сомониро метавонад ки ба даст оварад. ва хушбахт оне ки дар марҳилаи ниҳоӣ комёб мешаваду калиди шоҳҷоизаро ба дасти худ мегирад. 153,000 сомонӣ ҳастанд дар миёни ин чеҳраҳое ки агар имрӯз ҳам комёб гарданд, соҳиби хеле инъоми воло 300,000 сомонӣ мешаванд дар 3 моҳ, охири моҳи март, охири моҳи июн. худ қазоват кунед. ин як нав муҳаббат, ин як нав самимият, як нав дилсӯзии раиси шаҳри Душанберо ба паҳлавонони мамлакат собит месозад. ва федератсияи гӯштини миллӣ ҳам дар раванди амалӣ кардани тадбирҳои асосӣ хеле муваззаф ва масъулияти зиёд дорад. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ниҳоди идоракунандаи соҳа аллакай дар татбиқи амалисозӣ, дар амалисозӣ барномаҳои мушаххаси рушди варзишҳои суннатӣ дар минтақаҳои кишвар маҳз боз ҳам кумитаи кор бо ҷавонон муваззаф аст. имрӯз дар ҳамаи минтақаҳо ин тадбирҳои саривақтӣ роҳандозӣ мешаванд ки дастаҳои якачини шаҳру вилоятҳо ҳайати худро мукаммал мекунанд ва ба Душанбе меоянд. муддаиёни мукофоти ёлии шоҳҷоиза вақти кам дар ихтиёр доранд, аммо ҳақназар инҷо саросема нест, чунки як нав тактика ҳаст. имтиёз гирифт, дигар суратафзоиву сарфи қувваи зиёдатӣ беасос аст, бенатиҷа аст. худро дифоъ кунад, ба тадриҷ вақт пушти сар гардад, ба марҳилаи баъдӣ равад, барояш кофист. ҳоло баъди ин нерӯсанҷӣ Оятуллои Қамар бо Назарбекзода Озодбек ба майдон мебарояд. ин нафарон дар вохӯриҳои ҳаштякниҳоӣ қарор доранд, дар даври пешина озод буданд. камтар аз 25 сонияи дигар
барои хотимаи мусобиқоти ҳарду боқӣ мондааст. ҳамон як баъдан варзишгари шаҳри ҳисорро дар ин марҳила ғолиб гардонид. ҳақназар бо сомон кишваров майдон Сиёма. ғалабаҳояш дар ноҳияи восеъ буданд. паҳлавони суғдиро мо дар мусобиқаи ҷоми ланглиф дида будем, ана ҳамин чеҳраро ва махсусан дар вилояти суғд дар ноҳияҳои ҷаббор расулов, спитамен ва масчо ҳам гӯштини миллӣ ҷудо рушди бештар доранд нисбат ба дигар минтақаҳои вилоят. инҷо ҳам агар мо таваҷҷӯҳ кунем, устопиров, соҳибназар ҳақназаров, фаридун, мирзоҷовид умедовҳо, дар шоҳингулов, албатта дар ба камол расонидани чеҳраҳои арзанда, паҳлавонони умедбахш саҳмашон хеле зиёд аст. чун ба рушди гӯштин дар вилояти суғд агар эътибор диҳем, хизмати нафарони муаррифишуда албатта намоён аст. ҳар ду паҳлавон ба мақсад наздик нестанд, яъне 2 дақиқаи нерӯсанҷии варзишгарон бидуни дарёфти имтиёз пушти сар шуд. наздик шудан барои оятуллои қамар хеле хуб аст. оятулло дӯст медорад вақте ки ҳариф наздик мешавад ва аксари ғалабаҳояш ҳам тавассути ана ҳамин усул аст. боз як ҳаракати дигари намояндаи вилояти суғд инҷо ҳам барабас рафт. оятулло ҳам акси амалро хуб истифода карда тавонист.
андаки оромӣ ҳукм фармо шуд дар майдон тавсияҳо кам ба назар мерасанд. Иззат Худоюв дар гӯшаи рости майдон сукут дорад, медонад ки ҳоло 2 дақиқаи дигар вақт ҳаст, аммо сониясанҷи паҳлавони суғдӣ ҳамин ҷо ором аст. раванди талоши ҳарду паҳлавон ягон натиҷа ба бор навард. Оятуллои Қамар огоҳӣ дорад, ин ба нафъи ҳариф аст. Назарбекзода инро ҳам хуб медонад ва дар ҳақиқат чун ба ин манзараҳои зебо назар меафканем. боз ҳам дигарбора шукр аз ваҳдати комили миллӣ, шукр аз фазои истиқлолияти давлатӣ, шукр аз ин қадар ғамхориҳои рӯзафзуни сарвари муаззами миллат ки барои паҳлавонону барои мардуми шарафманди Тоҷикистон инҷо ҳам муҳайё карданд. имрӯз ҳам иқдомоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бароси бисёр ҳам шоистаи таҳсину офаринҳост. аз ин ҳам мураббиён, ҳам мухлисон, худи паҳлавононо ҳам изҳори қаноатмандӣ карданд. бештари он афроде ки аз ҷумҳурии Узбекистон омаданд бо мо ҳам мусоҳиба анҷом доданд ва бисёр ҳам ин анъанаро, ин иқдомро ҳам дар раванди дастгирии паҳлавонон иқдоми хуб арзёбӣ карданд. хеле ҳам ҷолиб. бадан дар ниҳоят Оятуллои Қамар як ҳаракати ҷолиби худро ҳам дар дақиқаи охирӣ манзур кард. бадан баҳогузорӣ шуд. гуфтем ки ба Оятулло агар наздик рақиб наздик гӯштин гирад бисёр хатар дорад, чунки Оятулло ҳамон хоса услуби маъмули ин варзишгар ҳам ҷафс наздик шудан бо ҳариф аст ва инро ҳам Назарбекзода хуб медонист. ҳарчанд кӯшиш кард, аммо зери чанголи Оятулло оҷиз монд ва имтиёзро аз даст дод. ҳоло 30 сонияи дигар бештар вақт ҳаст. танбеҳ ба Оятулло, чун дар мавриди дигарбора хатар эҷод кардани ана ҳамон паҳлавони сабзпӯш гуфтем ба Оятулло наздик шудан хатар дорад. бисёр ҳам ҷуръат ва суратафзоии ғайри чашмдошти худро ин паҳлавон нишон медиҳад ва наздик шудан зуд кори беҳтарро ҳам метавонад анҷом диҳад. аллакай 6 сонияи дигар Оятулло ба марҳилаи баъдӣ меравад ё на? 2 сонияи дигар. бале, Оятулло ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ рафт. рақиби Оятулло баъд ёне ки Кароматулло Мирзоев ва Муҷиб Меҳробҷонзода нерӯсанҷӣ мекунанд муайян хоҳад шуд. бале, барости ки инҷо коршиносон, чеҳраҳое ки ҳамеша моро ҳамроҳӣ мекунанд, боз ҳам ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунанд бо ангуштони худ аз ҳар гӯшае ки дар ҳақиқат ҳам хатар будааст. инҷо ҳам баёни сухан дар ҳақиқат ҳам айни муддао буд. дар хусусе ки паҳлавонон гуфтем ба Оятулло наздик шудан хатар дорад. бисёр ҳам барости дар ҳамон дақиқаи охирин ҳам нерӯсанҷӣ ранги дигар гирифт. фазо дар ҳақиқат ҳам ҷолиб аст. бубинедем ки имрӯз ки ҳам кормандони эҷодӣ ва техникии муассисаи давлатии телевизиони варзиш аз ин наворҳои ҷолиб, аз ин фазои мутантани идона дигарбора ҳам манзараҳои хеле рушдёфтаи саҳни муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахтро манзур карданд ки бисёр ҳам табъи ҳар як бинанда болида мешавад. воқеан ҳам ва акнун мо
شرح خود را از سبقت‌های پهلوانان کشور ادامه خواهیم داد. کرامتالله میرزایف ورزشگری خیلی جوان میدان امروزه بار اول است که با نیروسنجی های سطح جمهوریوی راه می‌یابد. 17 اشتباه نکنم یا 18 سال دارد. تحت راهبری رزق‌الدین رجبوف مشق ورزی میکند. در چمپیونات در مسابقات جمهوریوی برای رده‌بندی بهترین های جوانان هم با دریافت جای اول شرفیاب گردیده بود سالی پر و اکنون امروز در مرحله شهری موفق شد و حق مبارزه را در میدان امروزه پیدا کرد. بسیار هم طبعی بولیده، بسیار هم فضای متنتن و ایدانه و جالب و تاریخی و دیدنی و عبرت بخش. واقعا هم اصلا با کارگردان نواربرداران ما که ببینید این لحظه های تاریخی را دیگر باره هم منظور میکنند و جالبیت و جذابیت و خیلی و خیلی هم متنتن بودن این چهاره‌بینی را هم دیگر باره به تماشابینان نشان میدهند. و مهراب جانزاده این پهلوان در گشتن کمربندی خیلی هنرش رشد کرده است. کرامتالله آگاهی گرفت. یاد داریم وقتی که مهراب جانزاده با سنت الله لایقزاده نیروسنجی کرده بود در مکتب مهارت یولی ورزش در چمپیونات مملکت میان جوانان، چنان اصول را سنت الله استفاده کرد که براستی نه جانی بکن، نه یاری بکن، نه محمد صفا و نه نفران دیگر در همین سطح و در همین بسیار هم کسبیت بلند اون اصول غیریادی سنت الله را استفاده میکنند. جفت نزدیک شدن، از بالا از کمربند داشتن، دستی چپ را با یک طرزی دیگر از گریبان برکشیدن، به همایی سه عنصر، سه عامل اساسی یا سه اصول معمول را علاقمند به یک حرکت کرده. انا همین مهراب جانزاده را سنت الله لایقزاده آنچنان زد که واقعا دیگر جای بحث و گفتگو هم در آن لحظه نبود. اما در میدان امروزه در مقابل کرامتالله میرزایف آن حرکت ها را خوب استفاده نمی کند، آن طوری که با سنت الله مقاومت کرده بود. این از مهارت کرامتالله وابستگی دارد یا از سستی یا کم آماده بودن مهراب جانزاده به مسابقات امروزه. کرامتالله بعد از تنبیه آگاهی گرفت. حرکت را باز هم مهراب جانزاده خوب شروع کرد بعد تنقید ما، اما خوب انجام دادن نتوانست. تشکر که این لحظه ها خیلی هم هیجان آورند، خیلی احساسات زیاد. اینجا هم پهلوانان رو فراگیر است. حالا 1.5 دقیقه دیگر وقت هست. داور فرخ بهادر حلیموف، فرخ بهادر هر دو پهلوانند و بسیار همین چهره های را نشان میدهند که همون خود مربیان جوانی ناحیه واسیان و دستاندرکارانی که در جماعت دهات کدوچی همون مسابقات شبانه را تشکیل کردند. در خصوص کرامتالله میرزایف گفتیم که این هم ابتدای تمرین هایش هم از مکتب ورزشی که رزق‌الدین رجبوف آن را راهبری میکند سرچشمه گرفته است و تعدادی انا یک لحظه دیگر هم کارگردان خیلی فرصت را پیخست کرد. این چهره را گفتیم اکنون ربط دارد به کاری همیشه رزق‌الدین رجبوف و شاهین گلوف شاگردش مهراب جانزاده که کارگردان این را هم علاقمندان گشتین
кохи варзишии зарафшони ноҳияи ҷаббор расуловро манзур карданд. бисёр ҳам айни муддао буд. ташаккур ба коргардон ки инҳоро хеле хуб дарёфт, пайхас кард ва ба ҳамон матну ба ҳамон тавсифу тартиби дурусти муаррифӣ ҳам ҳамоҳанг шуд, ҳам матн ва ҳам навор. воқеан ҳам оҳиста оҳиста ба марҳилаи баъди мо наздиктар мешавем, ба сабқатҳои 4-1 ниҳоиро дар назар дорам ва имрӯз ҳам хеле меҳробҷонзода дар камарбандӣ ин ҳам дар мусобиқоти байналмилалӣ натиҷаи хубтар дорад. меҳробҷонзода иштибоҳе ки аз ҷониби Кароматулло Мирзоев буд, инҷо ҳам доварро маҷбур сохт ки танбеҳи дуюм диҳад. танбеҳи дуюм ин акнун бори сеюм огоҳӣ аст, хориҷ аст. Кароматулло Мирзоев аз натиҷаи дилхоҳи имрӯза бенасиб гардид ва роҳи муборизаро идома додан наметавонад. меҳробҷонзода бошад, ба марҳилаи баъдӣ рафт ва бо Оятуллои Қамар меҳробҷонзода акнун майдондорӣ хоҳад кард. سیوما аксия 17% даромади устувор барои пасандози шумо. ба бонки эсхата шитобед ва ё ин ки тариқи эсхата онлайн аз ҷои нишаст пасандоз кушоед. ва дар се риштаи гӯштин маҳораташ хеле волову шоиста ҳам ҳаст. дар хусуси Акмал албатта мо андаке пештар гуфтем ки ба бозиҳои олимпӣ роҳ ёфтани ин чеҳра албатта кори саҳлу оддӣ набуд. ба тадриҷ оҳиста оҳиста ин марҳилаҳои хеле омӯзиширо, дарёфти имтиёзҳоро анҷом доду сипас ба олимпиадаи Токио 2020 рафт. дар даври аввал ҳам комёб шуд ва бо чеҳраи саршиноси гурҷистоние ки хеле ҳам дар финал он нафар хеле ба малакаву касбияти волояш дигарбора собит кард ки нафари арзандаи мақоми дуюми сайёра ҳаст. инро ҳамо медонем ва акнун имрӯз ин чеҳраҳоро муаррифӣ мекунем ки хеле шоиста ва хуб гӯштингирӣ мекунанд. Умар Расулов сабзпӯши шаҳри Ҳисор андаке ақибнишинӣ мекунад. дар ҳамин вазн Суннатулло Лоиқзода бинобар сабаби сафарбарияш ба чемпионати Осиё миёни ҷавонон дар риштаи ҷудо дар ин мусобиқо ширкат варзида натавонист ва маҳорати Суннатуллоро мо дар қуввозмоӣ бо паҳлавононе ки ҳоло дар ҳамин вазн майдондорӣ мекунанд дида будем. Умар Расулов ва боз ҳам меҳробҷонзода ки чун пештар майдондорӣ кард ва акнун дар маҷмӯъ ҳамон чеҳраҳои шинохта, ҳамон варзишгарони номвар боқӣ мемонанду нафарони камҳунару камтамрин аллакай аз майдон хориҷ мешаванд. ва имрӯз ҳам боз ҳам мӯйсафеди 82-солаи раштонзамин бобои Амир ва қаблан ҳам як лаҳзаҳои хеле беҳтару ҷолибро мо дидем ки ин мӯйсафед 210 кило вазнро аз як ҷо ба ҷои дигар дар ҳамон баҳси ду гурӯҳе ки доир гардида буд бурда буд. яъне дар вазнбардорӣ ва ҳаракатҳое ки пештар собиқаи
گوشتین سنتی و گوشتین ملی رو درست و در مجموع امروز هم محبتش با گوشتین با ورزش خیلی زیاد است. سومون کشورف، مولا رجب خلیفه و چند تن ورزشگران نامور این منطقه رو علاقه ما در جریان مبارزه امروز هم معرفی کردیم. اکنون رفتی میدانداری هر دو پهلوان صورت افزایی را تقاضا میکند، چون که در استفاده حرکت عمل باید هم هوشیارتر باشند. اکمل را داور اینجا آگاهی داد، هر دو آگاهی گرفتند. هر دو آگاهی گرفتند، هر دو امتیاز ندارند. وضع در تابلو خوب نیست. اکمل برابری شیرالی بازاروف تمرین دائمی میکند. عمر رسولوف در شهر ایسور، مربیش اعظم رسولوف محسوب می‌یابد. اکنون از بالا داشتن اکمل بی سبب نیست. کمربند رو دقیقاً اگر داشته تواند، بله این هم یک حرکت بهتری او را ما میتوانیم ببینیم. اکمل حالا خوب تلاش دارد، اما دست رو اینجا در برابری داشتن از قسمت بالایی یا نزدیک به همون کمربندی دست رو داشتن بسیار هم مفید است. عمر هم اکنون تنبیه گرفت، آگاهی بود، تنبیه گرفت. وضعیت حالا برای عمر مشکل تر می شود. از این منطقه ما میبینیم که فقط عمر رسولوف در همین وزن دسته های شهر و ناحیه های تابع مرکز رو معرفی میکند و از این پیشتر هم ما گوییم، باز هم تاریخ رو صحیفه گردان کنیم. سنت الله رسولوف یک تن پهلوان نانوری، برادری ان همین سبز پوش، در زمانی که باز با چهره های خیلی نامور و شهرتیاری کشور میدانداری میکرد، با یاری بیک و با محمد شریف قربانوف و با اگر باز از این منطقه با قسمت رشتون زمین و باز هم منطقه وخش توجه کنیم، اون چهره هایی که در وضع از 75 کیلو تا 90 کیلو میدانداری میکردن، انا همین برادران خودی رسولوف محسوب میافتند. سنت الله را بسیار پهلو با پهلوان سفید پوش، استاد ورزش درجه بین المللی، اشتراکچی بازی های المپی توکیو 2020 اکمل مرادوف، روندی مبارزه ثابت کرد که کسبیت جای علاهیده خود رو دارد. بله خیلی هم سری وقتی بود برای رسولوف. عمر 21 ثانیه دیگر، این وقتی خیلی و خیلی کم است که در مقابل اکمل مرادوف کامیاب گردد. اکمل توجه میکند اما از میدان باید بیرون نشود. این کار هم خوبتر و بهتر میداند. 11 ثانیه دیگر، 11 ثانیه دیگر برای پیروزی اکمل در این دور باقی موند. مرادوف بعد این اکنون با جفتی دیگر محمد عبدالجلیل زاده و پرویز رسولوف که میدان داری میکنند نیرو خواهند سنجید. اگر بله 2 ثانیه دیگر نتیجه رو به نفع رقیبش
انجام داده نتواند. بله وقت انجام یافت. با همین ترتیب مرادوف اکمل از این مرحله به دور 4-1 نهایی برآمد. محمد عبدالجلیلزاده، پرویز رسولов بعد چند لحظه به میدان می آیند و اکنون این دو تن چهره که معرفی می شوند غالب همین جفت با اکمل مرادوف در دور 4-1 نهایی قوه آزمایی خواهد کرد. حرکت رو باری دیگر ببینیم که اکمل خیلی هم با افضلی زیاد اینجا صاحب پیروزی شد و به مرحله بعدی رفت. اکمل مرادوف در مسابقات گرند سلم، گرند پری، چمپیونات جهان، بازی های المپی خیلی تجربه خود رو هم مکمل کرده است و اینجا خوب این مرحله دوم رو هم گذشت و به دور 4-1 نهایی رفت. توجه میکنیم به معرفی جفتی دیگر. عبدالجلیلزاده، این پرویز، انا این چهره محمد جان عبدالجلیلزاده، پرویز رسولov، برادر سعید مختار رسولov و عبدالجلیلزاده محمد با راهبری عزت خدایف تمرین میکند و اکنون اولین مبارزه پهلوانان در دیدار امروزه پهلو به محمد داده شد در دقیقه اول. خیلی در وقت کوتاه، حتی 12 یا 11 ثانیه اولین پرتافت خیلی با سرعت و تیز در میدانداری امروزه از جانب محمد عبدالجلیلزاده انجام داده شد. پرویز از حسابی کم بودن تجربه مسابقه های سطح بین المللی اندک بله ضعیفتر است و محمد برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا شهر بیروت لبنان با شادمان رضایف مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را رنگین کرده بودند. حالا هم حرکت محمد بیشتر است، نوابسته از آنی که پهلو دارد. محمد باز هم جهد و جدل میکند که مهارتش والاتر، افضلتر باشد و دیدار امروزه رو هم باز جالبتر سازد. بعد این دور رحمت الله فرهادوف با همراز رجبوف میدان داری میکنند و سپس باز هم کرامت الله حکیموف با ایرج عبداللهیف رقابت را اینجا انجام میدهند و با همین ترتیب نیروسنجی های 1-8 نهایی خاتمه خواهد یافت. محمد تلاش ورزشگری جوان دوشنبه شهر در دقیقه اول، در ثانیه های اول گفتیم که ثمر آورد و با این نگاه نکرده الکی شماره عملهایش نسبت به حریفش کاملا فرق کننده است. پرویز از چی باشد در استفاده اصول عاجزی میکشد، هنگام حرکت به همان مطلب دارد نزدیکتر شدنش خیلی در گمان است. این هم باز وابستگی بیشتر دارد از نگاه داشتی فاصله، از صورت افزای خودی ورزشگر. اما اینجا محمد کارو به همان نقطه نهایی برد، به نقطه‌ای که ضرور بود و پرتافت این ورزشگر در خاتمه دقیقه سیوم رقابت ثمر آور خاتمه یافت و عبدالجلیلزاده با اکمل مرادوف اکنون در
ҷуфти сеюми рақобатҳои 4-1 ниҳоӣ дидор анҷом хоҳад дод. хеле ҳам ҷолиб, хеле ҳам диданӣ ва фурсати муносиб барои муҳаммад пайдо гашт. Сиёма. хушхабар! олами қолинҳои форс то 5 июли соли равон тахфифҳои идонаро аз 5 то 50% барои ҳама намуди қолинҳо пешниҳод мекунад. ҳар нахи ин қолинҳо аз тасвири манзараҳои зебову эҷози ҳунар ҳамроз раҷабов барандаи медали тиллои осиёи гӯштини самбо аст ва фарҳод раҳматуллоев бошад дар осиё миёни навҷавонон рақам 1 буд. ин ду паҳлавон аниқтараш яктаги сафед ба бар кардааст. ҳамроз раҷабов бар муқобили фарҳод ҳоло раҳматулло фарҳодов мубориза дорад. инҷо бубинед ҳамро раҷабов дар инҷо наздик мешавад. фосилаи наздик рақибро аз назди худ дуртар мекунад ва фарҳод таҷрибаи ғанӣ гӯштини ҷудо дорад. аз ин хотир ҳар лаҳза аз рақиб худро канор мебарад. ҳоло бубинед раҷабов даст такон медиҳад. раҳматулло фарҳодов майли гӯштин гирифтан он қадар хуб надорад. қадар майли гӯштин гирифтан надорад. аз рақиб мегурезад. дар ҳолати аз рақиб гурехтан пас маҷбур мешавад. коргардони мо низ дар ин лаҳза буд ки лаҳзаи пеш ҳол ман боварӣ дорам ки боз дубора аз як паҳлавони навраси кишвар духтарак Мадина Рустамова пешкаш мекунад. Рустамовае ки дар толори кони гурд тамрин мекунад ва инҷо ҳузур дорад. Мадинача мегӯянд лақаби ӯро. бисёр ҳам гӯштини хуб ва Мадинача ҳоло Мадинаи бузург шудааст ва гӯштини хуб ҳам мегирад. миёни писарон ҳатто гӯштин мегирад. хуб оҳо фарҳодов раҳматулло фарҳодов зону афтид. ҳамроз раҷабов ба самти ҳаракат мекунад. дасту остин бармезананд. қади баланд ва инҷо имконияти зебо барои камарбанд пайдо кардааст. ҳамроз раҷабов ва сараввал рақибро наздик меорад ва баъдан амалеро анҷом доданӣ мешавад. ҳоло дар фосилаи наздиктарин ҳамроз раҷабов дасти рости рақибро ҳуҷумҳои пайдарпай аз ҷониби ҳамроз раҷабов аст. навбати дигар инҳо нас паҳлу
барои ҳамроз Раҷабов доданд. Фарҳодов паҳлӯ барои бале ҳамроз Раҷабов аст ки бисёр партофти олӣ буд ва Фарҳодов аст дасти рақиб бо як паҳлӯ рӯ ба шикаст дорад. Бояд самт ё шеваи худро иваз кунад, вагарна бо чунин шева гӯштин гирифтан барои Фарҳодов каме мушкилӣ омадааст. акнун чанд лаҳзае ки дигар дар ихтиёр дорам, бояд дар ин ҷо Фарҳодов муборизаи пуршиддат барад бар муқобили рақиб. Хоб, акнун дубора дар фосилаи наздиктарӣ ва бубинед ин навбат, вале қувва басандагӣ намекунад барои Фарҳодов. қувва басандагӣ намекунад. ҳарчанд ҳуҷум аст, аммо ҳуҷумҳое ки бояд ба мақсад расид. ба қавли дигар чӯболи уқобон ду бозу кушо, бизан рақибон аз замин бар ҳаво, бибош бо дилу ҷисму рӯҳу қавӣ ки майдони наврӯзгоҳ намонад тиҳӣ. барои наврӯзгоҳ тиҳӣ намондан бояд паҳлавонони асил ба майдон бароянду ҳунари уқобонаи хешро нишон диҳанд, ба мисли уқоб чангол зананду ва аз осмон бар замин оранд. барои ин бояд ҳунари шоиста лозим аст, ҳунаре ки парвозаш мисли уқоб бошад. хоб, шояд ин парвозро ҳамроз Раҷабов дар муқобили Фарҳодов нишон диҳад. ҳуҷум мекунад. Фарҳодов хеле хаста шудааст. хоб, ҳамроз Раҷабов бинед акнун Фарҳодов камари рақибро мустаҳкам довар шояд барои Раҷабов огоҳӣ пешниҳод намояд барои саркашӣ кардан. бале, қабул дорад. боз ин чанголҳои Фарҳодов ба хотири аст ки ҷуброн аст. як сари китф, вале имтиёз нест. дубора самти чап доштанд. акнун мубинед ҳамроз Раҷабов пайваста ҳуҷум мекунад ва барои афтодани рақиб ҳаракатҳою побарҷо аст. Фарҳодов бошад доимо чашмаш ба экран аст, ба хотире ки вақтро мебинад, чӣ қадари дигар боқӣ мондааст то имкониятҳои ками дар ками худро ба кор барад, вагарна бохт дорад. ӯ боз дубора тариқи пой даст. Раҷабов қадаме мондааст. Раҷабов қадаме мондааст то ин ки истиқбол аз пирӯзӣ кунад. хоб, вақт кам боқӣ мондааст. вақт кам аст, вале ҳаракатҳо пайваста аз ҷониби Фарҳодов. Фарҳодов ҳуҷум мекунад дар фосилаи наздиктарин. ҳамроз Раҷабов худро дур мебарад. аллакаю як паҳлӯ дорад, паҳлӯе ки ба мақсад ӯро расонид. бале, дӯстони азиз, қаҳрамони Осиё дар гӯштини самбо ҳамроз Раҷабов ба қисматҳои минбаъда баромад. Сиёма. Знаешь, почему фанта так хорошо сочетается со снеками? Потому что, как и фанта, снеки — это весело. Награди себя!
Перекуси с Фанта. Повеселись. Повтори. бахшида ба таҷлили 25-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ пешкаши шумо мегардад. беҳуда намегӯянд. ҳар ки роҳ андар раҳи мардон ниҳод, меравад ҳар ҷози дунболаш мурод. барои пой гузоштан дар раҳи мардонагӣ иҷо мардони асили гӯштин гирон медиҳанд. ин аз мақоми сатҳи байналмилалӣ ё ки унвони сатҳи байналмилалӣ гирифтани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ, ҳамин гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст ки шоҳсутуни ҳамаи гӯштинҳое ки имрӯз дар ҷаҳони варзиш ҳастанд. ва имрӯз ҳам гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ махсусан бо саъю кӯшиши раиси шаҳри душанбе бо баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ки қаблан буд, ин ба хотири дар сатҳи байналмилалӣ ҷойгузин кардани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст. бале, инҷо ҷуфти ҷадид аст. Кароматулло Ҳакимов муқобили Эраҷ Абдуллоев, ду паҳлавоне ки яке дар гӯштини ҷудо қаҳрамони Тоҷикистон аст ва дигаре дар гӯштини ҷудои Осиё мақомдор аст. Аниқтараш Эраҷ Абдуллоев дар гӯштини ҷудои Осиё мақомдор аст, вале паҳлу анқариб буд ки бадан барои баданро доданд барои Кароматулло Ҳакимов. ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. ҳуҷумҳои пай дар пай. Кароматулло Ҳакимов ҳоло канори рақиб чарх мезанад. Эраҷ Абдуллоев аз чархи рақиб ҳазар дорад. дубора бо ҳам мегӯянд. дасту гиребони якдигар медоранд. Эраҷи тис. оҳо, ҳуҷуми пайвастаи онҳо. бубинед дар ин ҷо Кароматулло Ҳакимов. оҳо, як пардофти ҳалол аст. Кароматулло Ҳакимов билохира бо гузашти ҳамагӣ 2 дақиқа рақибро ба тахтапушт афтонд ва ҳамин тариқ ба давраҳои минбала рафт. ин вазни 85 кило давраҳои 4 ягниҳои бо дӯстони азиз. Мадинаро бубинед. дар ҳамин ҷо коргардон барои мо бисёр васф мекунад. дар паҳлӯи падараш нишастааст Мадина ва ин ҳолати такрорро пешкаши мо мегардонанд ва ин партофти зебои аз Кароматулло Ҳакимов аст ки намоиш дода мешавад. мо аз Мадина гуфтем. бубинед дар паҳлӯи хоҳараш бошад ки лаҳза ба лаҳза коргардон барои мо нишон медиҳад. ин духтара гӯяндаи хуб дорад. фардо метавонад дар миқёси ҷаҳон аз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ миллати моро муаррифӣ созад. парадараш ҳам дар паҳлӯяш аст. аз ҳунари шоистаи ин духтарак хушнуд аст. аз кони гурд таълимгиранда ё дастпарвари кони гурд аст.
سفید نماینده شهر دوشنبه سامان کشور روی کمی سبز نماینده شهر نامی کلبه مرکز نظر دوستان عزیز، حق نظر نظرов پهلوان محبوب کشور که یک تگ سبز به بر کرده است بر مقابل سامان کشورов مبارزه میبرد. این جفت در وزن 85 کیلو میان هم مبارزه میبرند در دوره های نیمه نهایی. برآمدن به دوره های نیمه نهایی. کسی از این پهلوان موفق شود به دوره نیمه نهایی راه می‌یابد. حالا حرکت پهلوانان و برآمد یک نظر نظرov پهلوانی که زاده ناحیه ورزاب است و حالا در شهر حصار عمر به سر میبرد. رسولوف مربی است در شهر حصار. حالا مشق ورزی میکند این پهلوان یک تک سبز پوشیده. سامان کشورov از چنگال حق نظر نظرov کنار می رود. حق نظر را ببینید رقیب را با تخت پشت می برد. پهلو یا حلال است. داور مرکز پهلو نشان می دهد. من اگر امکانیت میشد کارگردان در حال این آراد را نشان میدادم چون مخلصان منتظر هستند. گشتین سر میشود. بگذار انم این پرتو بود. خب آفرین برای زیادین سفرov فیروز بختی بیکوف کارگردان فیروز جان در اینجا و همچنین اهل ایجادی اهل تکنیکی که اینجا برای ترجیلن فقط به خاطر چی است دوستان عزیز این همه به خاطر همان لحظه هایی که شما فقط حلاوت برید از دیدار این نبردها. فقط تلویزیون ورزش رو تغمچه پخش کنید که هر پرتوفت حق نظر نظرov هر پرتوفت پهلوانان محبوب کشور را نزد خود ببینید. گویا شما در نوروزگاه نشسته اید و از دیدار پهلوانان حلاوت میبرید. همین است. فقط جلوه در کار برای پهلوانان دوباره حق نظر نظرov شیوه پیشتره خود را به کار بردن شد. به خاطر رسیدن به مقصد که میگویند کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست. آنقدر هست که بانگ جرس می آید. فقط رسیدن به منزلگاه مقصود باید مبارزه بود. این کوه بلند است. رسیدن به قله مقصد این کوه طی نمودنش خیلی پرمشقت و جبشدار است، اما پرتوفتوی پای در پای میتواند که چون حق نظر نظرov رقیبان را شکست و به قسمت نیمه نهایی رفت. حق نظر نظرov نیمه نهایی. سیوما
ширкати мармарӣ тамоми раванди таҳияи гӯшти мурғро идора ва назорат мекунад. занҷираи аз тухм чӯҷаву аз чӯҷа мурғи фарбеҳ ба даст овардан ва онро дар худи коргоҳ тозаву ҳалол забҳ кардан зери назорати мутахассисони варзида сурат мегирад. шумо акнун аз асрори гӯшти босифат бохабаред. мармарӣ, лаззати ҳақиқии гӯшт. кока-кола зеро шугари нав. бечашва интихоб намо. оё медонӣ барои чӣ фанта бо таомҳои сабук ин қадар хуб рост меояд? зеро ба монанди фанта таомҳои сабук сурур мебахшад. ба худат подош биде. таоми сабукро бо фанта бихӯр, хушҳол бош. такрор намо. حالا میرویم دوستان عزیز با تماشا و شرح رقابت آید بر مقابل مجیب. آید پهلوان از کنار چپ داشتن این دو پهلوان. انا این آید پهلوان است، پهلوان مردمی است. آید پهلوان است که از سالهای سال گوشتین میگیرد. سالهای سال گوشتین میگیرد. برای نفرانی که آید رو میبینند من میگویم که سالهای سال گوشتین میگیرد و اکثرا مردم رو میشناسد و سالهای سال میان مردم گوشتین میگیرد. این پهلوان ناحیه مومن آباد است. مجیب مهراب جان زاده باشد از کلوب ورزشی زرافشان. شاهین گلوف استاد ورزش کمربندی. دلاور گلوف سلالای گلوف ها در ناحیه زرافشان. پهلوانانی که در رشته کمربندی. خورشید شریپوف یکی از پهلوانانی که بود بر مقابل مجیدوف جهانگیر مبارزه برد و هم گوشتنی کمربندی. سلالایی که در ولایت هر یک منطقه گوشتنی مخصوصی خود را دارد. مثلا در ولایت سوخت کمربندی معروف است. در ولایت ختلان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری است. مثلا بعضی از منطقه ها است که گوشتنی مخصوصی خود را دارد. ولی مجیب دست پرور کلوب ورزشی کمربندی است. اینجا مخلصان ولایت سوق من مشکلی فکر میکنم مشکل است از بین آن یافتن نباشه. در اینجا یک گروهی است ولایت سوق جانبداران مجیب مهراب جان زاده قرار دارد. انا می کمربندی ببینید که باید کمربندی حلال است. بله رشته کمربندی که ما گفتیم واسه کردیم همین است که اگر مکتب کمربندی باشد هر نفری که باید با تخت پوست میافتد. کمربندی بسیار بسیار شیوایی. مجیب مهراب جان زاده با قسمت نیمانی های رفت. همان مکتب اگر اونجا مخلصان مجیب بودن در اونجا که همه سلالای پهلوان بود که ما در برای وصف کردیم در همون جا نشستند. ولی حالا ما حالت تکرار رو میبینیم. همون کمربندی که وصف کردیم همین است. وقتی که کمر داشت دیگر به قول نمیشه آنها رو من کرده. خب دوستان عزیز اکنون میرویم با نبرد جدید.
باید بسیار عالی. بله آفرین با کارگردان که این رو نشون داد. همون نفرانی که ما گفتیم، سلاله‌ای که ما گفتیم، آفرین برای کارگردان که همین لحظه از بین هزار نفر یافتن سخن ما رو ما باوری نداشتیم، لیکن یافتن برای ما نمایش دادن. سلاله گلفایی که ما درباره‌شون سخن کردیم. اکنون دوستان عزیز شرح گوشتنی ملی اوجی گوشتنی ملی باز هم پرشور و شوق میگردد. یک تک سفید ببر کرده است پهلوانی که اشتراکی بازی های المپی توکیو 2020 در سال 2021 اکمل مرادوف بر مقابل پهلوان جوان، یکی از پهلوانان محبوب کشور، محمد جان عبدالجلیل زاده، عزت خدایف. باز هم عزت خدایف میگیم. خب اکمل مرادوف در گشتنی جدا سالهای سال در دل خوب سر کتفی که او را با تخت پوش برد. محمد جان عبدالجلیل زاده رقیب را از آسمان به زمین آورد. این است چوبان و قابان دو بازو کشادن. این است آفرین این جوانه که هنوز هم قدم به کلان سالان میگذارد. آفرین هر آن کس که به گشتین کمر آورده است انمین است که سر مهتر زیر گرد آورده است. آفرین. حالا ما از عزت خدایف گفتیم، از محمد اکمل مرادوف چه اعتراض دارد؟ حالت تکرار رو میخواهد ببیند. این داور خالص است. ببینید سر کتفی که عجب پرتافت است که دیگر حجت با فکرم دیگر کس از دیدن این پرتافت حلاوت میبرد. همه چیز رو یک باره میخواهی بازی کرده برد نمایی، در حیرت گذاری و خود در حیرت بمانی، جدی و نه چندان جدی باشی، دوست داری و محبوب باشی. همه آن چیزی که میخواهی در طرفای نوی مگافون تاجیکستان در تماس مهیا شده است. تا حد امکان معاشرت را زیاد نما و 24/7 در تماس باش. بردارانی که پهلو با پهلو نشستند و هر لحظه صدای و امر کارگردان رو میشنم. خب میرویم اکنون دوستانی عزیز. همراز رجبوف اینجا رقیبی واس کرد. کرامت الله حکیموف رقیب نوبتی همراز رجبوف گردید. ما برای چی از شمشاد عبداللهیف گفتیم؟ یکی از پهلوانان محبوب رشتون زمین است که وقتی آخر در فدراسیون روسیه مشق میکرد. حالا چند وقتی بود که ما در میدان رو نمیدیدیم. حالا که در رشتون زمین عبداللهیف یکی از بهترین پهلوانان محبوب ملت و همین منطقه محسوب میشود.
ҳам барои миллат мубориза бурдааст дар майдони диловарӣ, ҳам дар минтақаи раштон замин бисёр обрӯ дорад миёни мухлисонаш. хуб, акнун дастканданиҳои Шамшод Амроз Раҷабов муқобили Кароматулло Ҳакимов мераванд, вале усул нест. рафтане ки усул набошад ҳеҷ натиҷа надорад. ҷонақши оҳо меравем боз ба дидори ин шаҳри дилоро ва бармегардем. мо боварӣ дорем ки ҳар лаҳза дар манзараҳои зебои шаҳри Душанбе намоиш медиҳанд. боз ҳаракатҳои пай дар пай. як бадан барои Кароматулло Ҳакимов. гиреди довари марказ боз онҳоро бо ҳам меорад. дилам хоҳад барои ёдгорӣ нависам дар тани деворҳоят дусе байте чун арзи меҳру савганд барои ту барои наслҳоят. Душанбе шаҳри дилоро, пойтахти кишвари ман. дар васфи Душанбе шеърҳо эҷод шудааст. Душанбе яке аз маконҳои зебое ки имрӯз бо гулшукуфияш хеле ҷолиб аст. меравем боз ба набарди ва ҷолибияти гӯштин. боз як бори дигар як фазои зебои наврӯзгоҳи пойтахт пешкаши мо мегардад. хеле олӣ буд,
خیلی دیدنی. اوه، اما جاذبیت و شور و شوقی مخلصان زیادتر میگردد. انا این نوروزگاه پایتخت است که از پرواز پرندگی پیشکشی مو میگردد. پیوسته پرتوفتوی پای در پای همراز رجبوف پیش میگذارد، پیش میرود. همراز رجبوف سیوما. хушхабар олами қолинҳои форс то 5 июли соли равон тахфифҳои идонаро аз 5 то 50% барои ҳама намуди қолинҳо пешниҳод мекунад. ҳар нахи ин қолинҳо аз тасвири манзараҳои зебову эҷози ҳунар ҳарф мезананд. қолинҳои фурӯшгоҳи мо бо тарзу усули нав ва бо фановарии дастгоҳҳои муосир омода мешаванд. мо барои шумо қолинҳои истеҳсоли тоҷикистон, туркия ва эронро пешниҳод мекунем. суроғаи мо бозори кушониён бинои 15, кӯчаи бухоро 25 назди мағозаи алфемо ва кӯчаи ҷабор расулов 9 ошёнаи дуюми рӯбарӯи комбинати шири душанбе. шумо ба сомонаи мо сар бизанеду қолинҳоро интихоб кунед. андозагирӣ ва бурда расонидан то суроғаи шумо ройгон аст. олами қолинҳои форс. که مکان تولید کننده هزاران هزار مردان اصیل، نمادهای ورزش زیبایی که امروز در جهان است. باور کنید با دیدار این شهر دلربا کس باور نمی‌آورد که این است وحدت ملی. انامین است ثمره وحدت ملی که امروز ما نه خیال، شاید باقی رحیمزاده در آن وقت خیال میکرد است و آن خیال آرزو امروز عملی می شود. و انامین به قول دیگر قلب شهر دوشنبه این نوروزگاه پایتخت کشور، مکان برگزاری نبرد پهلوانان کشور در همین جایی که ما هم جزترین نفرانی که در اینجا نشسته با این جایزه هایی که 2 از 1 و 3 دیگر است سمت دیگر در همین نوشته‌داد دوشنبه 2022 که حالا خالی از پهلوانان است، یک جفت مبارزه میبرد. اینجا منتظر هستند. ببینید اولی
освежающая талая вода, натуральный лимон и настоящий чайный экстракт. Вот и весь состав удивительного 100% натурального чая «Сиома». оё медонӣ барои чӣ фанта бо таомҳои сабук ин қадар хуб рост меояд? Зеро ба монанди фанта таомҳои сабук сурур мебахшанд. Ба худат подош биде. Таоми сабукро бо фанта бихӯр. хушҳол бош. такрор намо. Кока-кола Zero Sugarinal. Бечашва интихоб намо. Сиома. ببینید سر و لباس زیبا، هنر زیبا، میدان زیبا، نبرد زیبا برای بانوان هم خیلی قلای و جالب است. اکنون شاید این قدم های اولین شکرانه این گوشتنی جدا نیست. لادادری دست و پای به کار نمی رود. این گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنی است. فقط راستا کار میکنیم. شکرانه می رود. فضیلت هر که پا اندر ره مردان نهاد می رود هر جای دنبالش مراد. پای اندر ره مردان گذاشتن است نه تنها از جنس وابستگی دارد، می تواند که بانوان است در راه مردانگی پای گذاشته و مقصد رسند و مثل همین جفته که حالا در میدان هستند. فضیلت، شکرانه، نگاهی عجیبی آنها کمربند اسلام میکنند و ادامه میدهند نبرد خیش را. شاید در پیروی از مصرع‌های زیبا و پرمضمون شاهنامه است که آنها پهلوانی میکند. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. همین است پهلوانی که امروز بانوان مبارزه میبرند. از بعضی از مردانی که کش و کش میکنن این طرف فعالی این بانوان خیلی خوب به چشم میرسد. مخلصان هم میبینند هر جایی که نبرد خوب است آنجا مخلص است. ببینید چگونه آزادانه مبارزه. شکرانه در اینجا داشت ولی نه، بعد از امر داور حرکت کردن قطعیاً من است. هرچی و پهلو فضیلت بسیار فعال است.
یک بار دیگر میرویم با تماشای همون پرتو. اوه پای و بکار کرده می شود پهلو. بعدم برای فاصله تقدیم می شود. دوباره اینجا حالاش اوه یک فاصله نزدیکترین برای اینجا پهلو حلال فضیلت گلبویه دست بالا شد. شاید قلندر و بر مقابل اهلیه مومین و دوستان عزیز گوشتین میگیرند. دو پهلوانی که هر دو هم مکتب گوشتین جدای آسیا را گذاشتند. از شهر نورانی دوستان عزیز به نبرد بانوان می رویم. از دیدار شهر نورانی که علازه پیشکش ما گردید به نبرد بانوان می رویم. خب اکنون می بینیم شاهده قلندر و در مقابل اهلیه مومین و چگونه مبارزه می برد. حالا شایده با اهلیه مبارزه دارند و افضلیت نیست میان این جفت.
حالا اهلیه و شکرانه مبارزه به نتیجه است. آگاهی به اهلیه مومینова دادند. گشتین از جفت هم اونقدر نتیجه نمیدید. کسی از این ادامه نبرتو اهلیه در فاصله نزدیکترین هجوم رو کردن بود. وقتم تمام میشد و شکرانه قلندر و شویده قلندر و سه دقیقه دیگر علاوگی برای امتیازی اول پیدا کردند. بعداً اهلیه مومینова در اینجا پیروز می شود. دوستان عزیز، اکنون از نوای سیرک دولتی جمهوری تاجیکستان از این شعارهایی که یک قسمت به بازار سخاوت، قسمت دیگر به اتحاد نساجی میبرد و یک راه دیگر از این نوار زیبا به نوروزگاه می آورد که ما گزارش ما را از نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان از نبرد پهلوانان پیشکش شما میگردونیم. اغنظر نظرف بر مقابل مجیب مهراب جان زاده مبارزه میبرند. پهلوان شهر ایسار بر مقابل پهلوان ولایت سوغد. درباره این دو پهلوان ما معلومات مفصل بیشتر داده ایم، فقط ما رو لازم است که نبرد آنها را تماشا کنیم. اگر کمربندی رود مجیب خیلی عالی کار میکند، اگر حق نظرف انجام اصول کند پس رقیب از آسمان میباید. خب اکنون میبینیم کی کدام شکل یا شیوه رو پیشه میکند. حق نظر کمربند در اینجا مجیب دفاع کرد. حالا گیرت آنها را دوباره با هم می آورد.
Акназар Назаров. اوه کمر داشتنی در اینجا مجیب خیلی آنا اکنون ببینید مجیب هم برای کمربند دریافت کردن بسیار عالی کار میکند. دوباره آنها با هم میآیند. بسیار چست و چالاکانه از گریبان کمربند یکدیگر میدارند و برای حالتی گذاشتن خیلی جهد دارند. حق نظر نظرم میخواهد همون اصولی اسکندری رو به کار برد، اما مجیب باشد برای کمربند پیدا کردن رقیب جهد میکند یا اینکه کمربندی رو پیشا میگیرد. با کی تنبه مجیب شاید بعضا حالتهای می شود که توکل رو پیشا میکنند بعضی از ورزشکار. برای مجیب کمربند داشتن رقیب قلعه تر باشد. نه اینجا عمل نتیجه نداده است. الوکی اسکندری با کار نرفت. مجیب مهراب جانزاده به خاطر گرامی داشته پدر مجیب که در خیلی سابق پهلوان کشور بود که در ولایت سیستان گشتینی خوب هم میگرفت و خیلی جوان از دنیا گذشته است. به خاطر پاس داشتن نام نکوی مهراب پهلوان در ولایت سوخت در ناحیه جبار رسولوف در دهه زرافشان همساله مسابقات جمهوریوی میان هم نورسان هم کلانسالان اوید به گشتینی قبلا جدا بود، حالا گشتینی ملی تاجیکی گشتینگیری برگزار میگردد. یکی از نوی پرزیدنت فدراسیون گشتینی ملی تاجیکی در ولایت سوخت یا نماینده فدراسیون گشتینی ملی تاجیکی گشتینگیری در ولایت سوخت شاهین گلوف مسابقات هم برگزار میکند به خاطر گرامی داشته پدر مجیب. یک بدن رو برای حق نظر افتادند. نظرف با مجیب حالا کارشون اونقدر رنگی نمی شود. وقت هم کم باقی مانده است. این جفت
акназар назаров шояд барои финал куштин гирифтан наздик намеорад худро ва табло нигоҳ мекунад барои анҷом ёфтани вақт ва муҷиб бошад пайваста ҳуҷум мекунад. вақт ба анҷом мерасад. инҷо акназар назаров ба қисмати финал баромад. акнун дӯстони азиз аз ҷуфти ҷадид ва ҷуфте ки бисёр ҳам шоистаи ҳунарнамоӣ доранд. абдуҷалилзода муҳаммад бо ҳамроз раҷабов барои набард ба майдон даъват шуданд. ҳоло дӯстони азиз набарди муҳаммаҷон абдуҷалилзодаро бар муқобили ҳамроз раҷабов мебинем. яке дар гӯштини самбо ва дигаре дар гӯштини ҷудо ба воя расиданд. муҳаммаҷон абдуҷалилзода гӯштини ҷудо дар миқёси ҷаҳон гӯштин мегирад ва ҳамроз
میروند. هر دو پهلوانی که سر کتف میخواهند به کار برند، اما همراز رجب و سر کتف دیده بعضا حالاتو اصول اسکندری را هم کار بردانی است. برای قسمت فینالی با حق نظر نظرف کسی از این پهلوانان گوشتین میگیرد. این را وقت معین میسازد. حالا دوار مرکزی برای قرار نهایی آمدن به کسی از این پهلوانان آگاهی دادند مجبور شد تا داوران کناری را هم نزد خود دعوت کند. مخلصان ببینید بعضی از نفران حتی خوب می روند ولی ترک میدان ترک ورزشگاه نمی کنند، چون که آنها دل باخته گوشتین هستند. گوشتین های خوب را دیدن می خواهند. اوهو کور حالا گوشتین گرفتن. عزت خدایف برای شاگرد مصلحت میدهد از کنار. شاگرد هجوم میکند. مربی امروز رجبف کنار استاده و هم برای شاگرد صدا بلند میکند تا اینکه این شکلی که محمد جان عبدالجلیلوف پیشه گرفته سر کتف است. با هم می آیند باز. اوه فارن باور کنید این نوبت اکنون کار به جای سامونیوف که محمد جان عبدالجلیل زاده رقیب را سر کتف به زمین برد. این پهلو است یا حلال است؟ حالا تکرار این طلبگار هستند داور مرکز. حالا میبینیم. ببینید اینجا سر کتف میبرد. بله پهلو میدین. این پهلو داده شد دوار قراری دوار. این نوبت بسیار حالتی عجیب بود. لحظه بود که دوار حتی باور کنید این نوبت از آسمان و زمین اومده بود ولی توقف بود. ببینید حالتی تکرار رو. این حالتی عجیب و عجیب است که پیشکشی ما میگر. ببینید اوهو من اکنون دست لد برداشته باشد. برای قسمت فینالی گوشتین گرفتن
عبدالجلیل‌زاده شاید مشکلی پیش بیارد. حالا عزت خدایف با یک احساساتی بلند و همراز رجب، حالا که نشده است همراز رجب هم میتواند که در اینجا مبارزه برد. برای برآمدن فینال همراز رجب هم امکانیت دارد، چون وقت تمام نشده است، امکانیت های آنها زیاد است. همراز رجب با پررنگی دیگر به هجوم میگذارد. حالا چند ثانیه دیگر باقی مانده است از نبرد بسیار پرهیجان میان عبدالجلیل‌زاده و همراز رجبوف. حالا این دو پهلوانه که یکی میخواهد به قسمت فینالی رود. کمی پهلوانان همون سر کتفی عبدالجلیل‌زاده دویمو او رو مخلصانی او رو صدا بلند میکنند. حلال است. انا این نوبت باور کنید از آسمان به زمین آورد. بالاخره عزت خدایف نفس تازه میکشد و این پرتافت خیلی عالی بود. پرتافتی که با عرق جبین برای محمد عبدالجلیل‌زاده میسر گردید. اکنون این پرتافت سرکیت بالاخره نتیجه داد. ببینید تا 4 ثانیه دیگر باقی مانده بود که در اینجا عبدالجلیل‌زاده رقیب را از آسمان به زمین فرو آورد. آب کوهی در حقیقت هم آب زنده است.
Fazilat Boboyeva Равсон Бекназарова мубориза мебаранд дар қисмати нима ниҳоӣ баромадан ба қисмати ниҳоӣ. اوه پهلو است یو فضیلت گلبویوا یک پهلو رقیب رو میافتاند. در گیرنی احتمالو بعد این گفتگوی دوره بینان ورزشکارانی وزنی جمعی 95 کیلوگرم. نماینده شهر دوشنبه یخشیبکوف فایزاده و نماینده شهر دوشنبه قربانعلی رضاخان. حالا بانوان گوشتین دارند در وزن 60 کیلو. فضیلت گلبویوا دوستانی عزیز با یک پهلو در پیش است. بکنظروا راهافزون اینجا اشتباه شده است در تابلو. بکنظروا است. بکنظروا راهافزون یک تگ سبز دارد. بدن یک پهلو یک بدن فضیلت گلبویوا را پیش میبرد. این پرتوفتو نتیجه ندارد. یک بدن دیگر است برای گلبویوا. فضیلت در تابلو نیست ولی یک پهلو یک بدن دارد. او کمتر از یک دقیقه دیگر باقی است میان این جفت.
حالا پیوسته از هر دو جانب تلاش می شود. یک پهلوی دیگر پهلو علال است. فضیلت گلبویوا فیلان رفت. اکنون دوستان عزیز مرد پیاده مرتضی مربی جوانی کانیگورت و چندی از مخلصان ورزش در نشستگاه بودند که لحظه پیش ما گردیدند. اهلیا مومینова یکتاگی سفید و جانانه نظرова از کنار سبز یکتاگی سبز برمون میکنه. حالا جانان اکنون در اینجا اهلیا را داشته است و اهلیا خود را کنار برده است چنگال رقیب، ولی برای او گاهی دادند. هر دو پر قوت است. پهلوان شهر کولاب با یک تگ سبز گوشتین میگیرد. اهلیا باشد با پیراهن سفید گوشتین دارد. ورزشکارانی وزن جمعی 95 کیلوگرم نماینده شطرنج شریف جان نظریه با نماینده شطرنج کپی مرکز علی فرصت‌مراد.
مدارکتو زیادتر میشوند. اوهو پهلو بسیار عالی بود برای جانو نظرова. پهلوان شهر کلوب بسیار خوب گشت این دورت الان. بعد از امر دوبار حرکت کردند من است. مخلصان در دل شب مشتاق پرداخت‌های بهترین گشتیگیران هستند. وقت به انجام میرسد. یک پهلوی جانانه نظر با او را قسمت فینالی میماند.
دوستان عزیز لحظه توقف در اینجا تا آمدن جفتی جدید و قسمت های فینالی هم قریب که رسیدیم و منتظر میشیم تا نبرد های دوره های من بعد را ببینیم. سیوما ҳаракати ҳардуам ба назар мерасад, вале бо эҳтиёт гӯштин мегиранд ҳарду ин паҳлавон ва аз нишастҷойҳои наврӯзгоҳ садои мухлисон комрон гуфта садо мекунанд, садои мухлисон ба гӯши мо мерасад ва инҷо ҳаракати комроншоҳ барои пайдо кардани як мавқеияти дуруст бештар аст, вале мушоҳида мекунем ки зоидов ҳам хеле хуб истодагарӣ мекунад, ба комроншоҳ иҷоза намедиҳад ки ӯ иҷрои усул кунад. бубинед чӣ гуна бар муқобили ин паҳлавони соҳибтаҷрибаи мо ҳунари худро ба намоиш мегузорад. паҳлавони хелати сабз дошта.
дақиқаҳои асосӣ ҳам боисагӣ сипарӣ шуда истоданд. аллакай 3 дақиқа қариб сипарӣ шуд, вале ҳамоно мо надидем ки ягоне аз ин паҳлавонон имтиёз ба даст биёранд. хуб, инҷо як ҳалуки даруни пойро Комроншоҳ мехост истифода барад, аммо муваффақ нашуд. хуб, ин иҷозат додан ба Комроншоҳ то пойро дохили пой ҳариф дарорад. ин хеле хатарнок аст, вале ба назар менамояд ки ин паҳлавони ҷавон ба худ эътимод дорад ва ин ҳам чеҳраи мухлисон аст. хуб, огоҳии аввал ба Зоидов Мақсадуллоҳ дода мешавад ба хотири камфаъолӣ. шояд тақдири ин рақобатро ҳамин огоҳӣ ҳал кунад. ин албатта ин пешгӯӣ аст, вале ҳоло вақт аст. метавонем инҷо мо партофти зеборо бубинем, партофти диданиро бубинем. ин паҳлавони ҷавон ҳам албатта бубинед роҳҳои мағлуб кардани ҳарифро пайдо мекунад, вале ба ҷуз ҳамон як огоҳие ки дорад дигар имтиёзе нест. бародари Комроншоҳи Устопириён, Фаридун Устопириён, хуб дар лаби гилем нишастааст. рақобати Комроншоҳро назорат мекунад ва ба ӯ тавсия медиҳад. маълум аст ки бар муқобили Комроншоҳ нағмаҳои кардан барои ин навҷавон душвортар аст, вале бубинед ӯ хеле кӯшиш мекунад ки як иҷрои усул кунад, вале аз сабаби оне ки Комроншоҳ дар майдонҳои бузург зиёд ҳунарнамоӣ кардааст, ин паҳлавон наметавонад ки бар муқобили ӯ пирӯз гардад. 8 сонияи дигар боқӣ мондааст аз қисмати аввали қувозмоӣ. тамом. қисмати аввали дақиқаҳои асосӣ сипарӣ шуд ва 3 дақиқаи дигар ҳар ду ин паҳлавон дар ихтиёр доранд то тақдири ин рақобатро ҳал кунанд. дар сурати дигар имтиёзе агар паҳлавонон ба даст наоранд ва натиҷа ҳамин гунае ки ҳаст ҳамин гуна боқӣ монад, пас ғалаба бар ҷониби Комроншоҳи Устопириён хоҳад буд, чаро ки аллакай Зоидов як огоҳӣ дорад. вале аз Комроншоҳи соҳибтаҷриба шояд ягон партофт аз ҷониби ӯ шояд ягон партофте ба миён гузошта шавад, ба намоиш гузошта шавад. хуб, инҷо на инҷо ҳаракати Комроншоҳ баъдан ба ҳукмдорӣ мешавад. сараввал довар мутмаин набуд, баъдан боз баъдан ба ҳукмдорӣ кард ки инҷо бо як бадан дар дақиқаҳои иловагӣ Комроншоҳи Устопириён тавонист ки ба даври ниҳоӣ равад. бо эҳтимоли зиёд мо Комроншоҳ ва Ҷаҳонгир Маҷидовро дар даври ниҳоӣ
намояндаи Федератсияи миллии куштигирӣ Теймур Раҳимов ва намояндаи шаҳри Душанбе Элмуродов Иброҳим. Довари болои гирем, довари дараҷаи байналмилалӣ Дилшодзода Алибек. ҷаҳонгир маҷидов дӯстони азиз бо либосҳои сафед дар даври нима ниҳоӣ аз дастаи шаҳри Душанбе ва бо либосҳои сабз Ҷамшед Ҳамидов намояндаи шаҳру ноҳияи тобаи марказ барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ ки он ҷо Комроншоҳи Устопирён аст рақобат мекунанд. Чун мо як пешгӯӣ ҳам мекардем ки шояд бо эҳтимоли зиёд мо ҷаҳонгир маҷидов ва Комроншоҳи Устопирёнро дар финал бубинем, дар даври ниҳоӣ бубинем. Шояд ҳамин тавр ҳам шавад. Ва инҷо як ҳаракати паҳлавонон буд ки якам ҷаҳонгир маҷидов аз пои худ лат бардошт, вале ман гумон мекунам ки он чандон ҷиддӣ нест. хуб, вале ҳаракати Ҷамшед Ҳомидов ҳам бар муқобили Ҷаҳонгир хеле хуб аст ва чун рақобати пешин мураббии Ҷаҳонгир Маҷидов дар лаби гилем аст ва ба ӯ тавсия медиҳад ки бояд чӣ гуна рафти рақобатро бар дӯш бигиранд. хуб, аз ҷониби ҳарду паҳлавон ҳаракатҳо дида мешаванд. баъди ин бохӯри нақилами рақами як тайёрӣ бинанд варзишгарони вазни ба изофаи Ҷаҳонгир Маҷидов бештар кӯшиш мекунад ки аз ҳалуки даруни пой ва бо сари севҷӣ рақибонро партов кунад. ин зиёдтар дар рақобатҳои Ҷаҳонгир Маҷидов ҳамин чиз мушоҳида мешавад ва имрӯз ҳам мо мебинем ки бо ҳамон партофташ дар рақобати аввал ё дуюмаш буд рақиби худро шикаст дода буд. хуб, бале, инҷо довар амр накарда буд ки истед бояд рақобат идома диҳад. хуб, ана ҳамин гуна доштан барои Ҷаҳонгир хеле мувофиқ аст. танҳо иҷрои усул лозим аст, вале довар рақобатро манъ мекунад, амр мекунад ки паҳлавонон бояд аз маркази гилем рақобатро шурӯъ кунанд. бале, ҳамин тавр ҳам аст, гиред мегӯяд. инҷо як ҳаракати Ҷаҳонгир Маҷидов. шояд аз ҷиҳати физикӣ ҳам Ҷаҳонгир нисбат ба ҳариф бартарӣ дошта бошад, чаро ки як кам хастагии ҳариф дида мешавад, вале Ҷаҳонгир бошад ҳамоно ҳаракатҳои худро идома медиҳад, намегузорад ки ҳариф иҷрои усул кунад. як лаҳза Ҷамшед Ҳомидов либосҳои худро ба тартиб медарорад ва баъдан
рақобатро шурӯъ мекунанд. ҷаҳонгир маҷидов дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм хуршед шариповро шикаст дод ва баъдан фирдавс насимовро шикаст дод ва инҷо як партофти хеле хуби ҷаҳонгир ба паҳлӯ оварда расонид ки ин имтиёзи паҳлӯ албатта ки барои ҷаҳонгир خیلی خوب است چرا که او را پیش‌صف می‌کند. راهی تعیین نموده جهانگیر مجیدوف هم البته راهی دشوار بود چرا که اون پهلوانان خیلی پرقوت را شکست داد، مخصوصا فردوس نسیموف را و امروز بعد از اگر همین رقابتش غلبه به دست بیارد میتواند که با کامرانشاه اوستوپیریان در فینال روبرو شود. ثانیه‌های به شمار باقی موندن برای انجام این رقابت، اما با یک پهلو جهانگیر مجیدوف پیش‌صف است و حریف باشد تنبیه دارد. با یک تکی سفید نماینده دسته خطران انا این را میگویند حلال. واقعا هم توانست بالاخره جهانگیر مجیدوف که همان اصول میخواسته خود را اجرا کند بالاخره حریف را به تخت پوش افکند و جهانگیر مجیدوف کامرانشاه اوستوپیریان، دو پهلوان شناخته تاجیک در وزن 95 کیلوگرم در دور نهایی نیرو میسنجند. فرزی شاه حسینов ولایت سوخ و نماینده شهر دوشنبه ددخان قربانعلی. نظریه شریف جان خطلان دو، امید کمالوف خطلان یک. دعوت کرده می شود نظریه شریف جان خطلان دو، کمالوف امید خطلان یک. در گلیم رقم دو. با یک تکی سفید
дӯстони азиз, идома медиҳем шарҳу тавзеҳи рақобатҳои паҳлавононро дар вазни ҷамъи 95 килограмм бо либосҳои сафед Шарифҷон Назриев, намояндаи хатлон 2 ва бо либосҳои сабз, намояндаи хатлон 1 Умед Камолов. Шарифҷон Назриев дар марҳилаи аввал Хурсанмурод Алифро шикаст дод ва Умед Камолов бошад дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз марҳилаи дуюм ҳамакунун бо Шарифҷон Назриев шурӯъ мекунанд. аз ҷиҳати огоҳии аввал ба Шарифҷон Назриев дода мешавад. Агар гирем аз ҷиҳати вазн ва ҷусса бубинед, Умед Камолов хеле вазнтар аст нисбат ба Шарифҷон Назриев, вале инҷо ҳаракат, инҷо ҳамон чусту чолокӣ метавонад ки нақши муҳим бозад ва Шарифҷон Назриев шояд ҳамон чусти чолокии худро истифода барад. инҷо як ҳаракати дигар, як мавқеияти хубро Шарифҷон Назриев интихоб кард ва акнун аз камарбанди Умед Камолов хеле мустаҳкам доштааст. танҳо кӯшиш мекунад ки пайдо кунад роҳи мағлубияти ин ҳарифи хеле пурқувваташро. довар амр мекунад ки бояд рақобат боз дошта шавад ба Умед Камолов ба хотири гурехтан аз ҳамлаи рақиб огоҳӣ дода шуд. ҳарду аз ҷиҳати огоҳиҳо баробар мешаванд. бояд анамин мавқеиятро Шарифҷон Назриев бар Умед Камолов ҳавола накунад, вагарна бо ҳамон вазне ки дорад метавонад ки як амалкарди хуберо анҷом диҳад. ҳар ду ин паҳлавон аз ҳамдигар шинохти хуб доранд, чун дар дохил дар мусобиқаҳо ширкат мекунанд, якдигарро хуб медонанд ва танҳо ҳамон якам бузургҷуссагӣ ё вазни гарони Умед Камолов барои Шарифҷон Назриев душвор ҳаст. барои иҷрои усул бубинед хуб мустаҳкам доштааст, аммо усулро бояд иҷро кунад, аммо усул нест. шояд инҷо танбеҳ буд аллакай ба Умед Камолов. инҷо як машварати дигар аз ҷониби сардовар машварати сардовар ва ҳайати мушовара барои тақдири ин рақобат. шояд инҷо боз доварони кунҷиро ҳам ба назди худ даъват мекунад. довари марказ ва машварат мекунанд. шояд ин ба хотири камфаъолӣ, ба хотири гӯштин нагирифтани Умед Камолов бошад. агар ҳамин гуна бошад, ӯро аз майдон хориҷ мекунанд. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. Умед Камолов аз майдон хориҷ карда шуд. Шариф Назриев бошад ба даври дигар.
رویتکی سفید همه رویتی سوخت پرچیچو رسید رویتکی سبز همه شهید شنبه دخان قربانانی набард дар вазни ҷамъи 95 кило миёни фарзиншоҳ ҳусейнов паҳлавони суғдӣ ва муқобили дадахонов қурбоналиев дадахон паҳлавон аз шаҳри турсунзода оғоз гардид. дадахон қурбоналиев як тан аз паҳлавонест ки шоҳраташ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ дар кураш махсусан миёни паҳлавонони узбекуро хуб мешиносанд дадахонро ва гӯштини хуб ҳам мегирад. ҳоло ин паҳлавонон дасти чап гирифта дасти рост монданд ва дасти чап якдигарро намедиҳанд. инҷо паҳлавони суддӣ фарзиншоҳ ҳусейнов паҳлавон аз вилояти суғд муқобили рақиб бисёр ҳам сари китфро ба кор мебарад. бисёр амали хуб аст. амали хуб аст ки метавонад дар инҷо муваффақ гардонад. фарин тахта пушт буд. ҳалол буд. аксуламалро ба кор буд. дадахон қурбоналиев ва муваффақ шуд. ҳоло аксуламалро бубинед. дадахон чӣ гуна кор кард. офарин. фақат рақибро лозим буд ки самти чап гардонад ва пушти пою мония гузорад. дадахон паҳлавонест ки таҷрибаи хуб дорад. ҳоло худ мехоҳад бубинад партофти худро дадахон ва партофти олӣ ҳам буд. фақат аксуламалро ба кор бурд ва рақибро тахта пушт рафтанд. Как начинается твой день? С уверенностью в себе?
радости, мотивации. Желание погрузиться в жизнь по полной программе. نماینده فدراسیون ملی گشتیگیری تیمور رحیمov و نماینده دسته خطلاندور بابوجان بابویو. پهلوانان وزن 65 کیلوگرم در باخوری نهایی برای گلیم اومدند. امامعلی نورعلی با لباس‌های سفید است، نماینده شهر دوشنبه، و نماینده منطقه رشت با لباس‌های سبز مولا رجب خلیفایف در دور نهایی نیرو میسنجند برای شاه جایزه، برای автомашин که امروز برای این پهلوانان همچون تحفه واگذار کرده شده است. خب هر دو هم در گوشتن جدا هنر و ملکه خوب دارند و امامعلی نورعلی که زیر رهبری فاروق صابیرов تمرین میگیرد در قهرمانی تاجیکستان امسال مقام اول را اشغال کرده بود. اینجا یک عملکردی مولا رجب خلیفایف بود ولی به نتیجه این حرکتی او به پایان رسید. خیلی البته لحظه حساس است برای هر دو این پهلوان، زیرا برای مکافات عالی شاه جایزه نیروسنجی میکنند. از همین خاطر با احتیاط نبرد میکنند. کوچکترین اشتباه میتواند که در این رقابت بر ضرر یکی از این پهلوان ها باشد. از همین خاطر هر دو هم با احتیاط، هر دو هم خیلی جستجوکنه هنر نمایی میکنه. اینجا یک عملکرد مولا رجب خلیفایف بود که گمان میکنم اینجا امتیاز بدن هم شاید داده شود. نه، اینجا داور ازبکستانی چیزی بهاگذاری نکرد. هر دو هم خیلی خوب گوشتین میگیرند، خیلی چست و چالاکانه گوشتین میگیرند. نه، این گونه عملکرد در گوشتین ملی رایج نیست. بعد از آنی که حریف به زمین میافتد دیگر حرکت علاوگی یا حرکت زیادی در کار نیست. خب اینجا انا همین گونه پرتاف، ولی حلال است دوستان عزیز. اینجا مولا رجب خلیفایف بالاخره در فینال توانست امامعلی نورعلی را با پرتافت حلال مغلوب کند و صاحب شاه جایزه گردد. غالب وزن 65 کیلوگرم میان پیسران انا همین پهلوان خیلتی کبود سبز داشته که دستش بالا می شود. مولا رجب خلیفایف توانست پیروزی به دست بیارد. دو مرتبه کوشش کرد از میان امامعلی نورعلی داشت ولی مرتبه سوم موفق شد و توانست که او را ببینید چگونه با پشت افتانید. البته عملکرد به ایست بود، توقف نبود. از همین خاطر امتیاز حلال است. نماینده شهری دوشنبه قربان علی افتادخان و نماینده خطلاندور شریف جان نظریه.
اولمپیاد نصیب نماینده فدراسیون ملی کشتیگیری تیمور رحیم‌آ. باباجو دوستان عزیز، رقابت پهلوانان وزن 75 کیلوگرم رقابت نهایی برای عنوان قهرمانی یا به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه باید به گوشتینگیری میان پهلوانان وزن 75 کیلوگرم چون گفتیم آغاز بشود. نماینده شهر دوشنبه با لباس‌های سفید، همینه که در اکران‌های ما شما است، مسعود احمدزاد و با یک تک سبز نماینده حیدری سید کبیرزاده نماینده شهر دوشنبه از دسته اول شهر دوشنبه با هم روی گلیم اومدن. همکنون مقابل همدیگر نیرو میسنجند و ما باشیم توجه میکنیم که از میان این دو پهلوان کی میتواند که با سر بلند از روی گلیم بیرون شود و همین автомашина های خیلی گران ارزش را که توفه های عالی است مال خود کند. از آغاز از هر دو این پهلوان رقابت های دیدنی نشان دادند، بر مقابل رقیبان پرقوت مبارزه بردند، در حالی که اینجا مدعیان وزن 75 کیلوگرم خیلی پهلوانان صاحب تجربه بودند، پهلوانان پرقوت بودند، از جمله محمد شریف نجمیدینوف، میرزا جمیل رمضانوف، سایچار رحمتاللهیف و محمد اقبال توشوف، نفرانی که واقعا برای قهرمانی در این وزن مبارزه می بردند. ولی ما باشیم اینجا دو پهلوانی که شاید بسیاری ها انتظار نداشتند آن پهلوانان را ببینیم. مسعود احمدزاد و حیدری سید کبیرزاده امروز در فینال در دور نهایی در وزن 75 کیلوگرم با هم نیرو میسنجند. برای بخوری نهایی برآمدن در وزن جمعی 95 کیلوگرم هر دو هم یک رنگ از میان همدیگر خیلی مستحکم داشتند و کوشش میکنند که شهر دوشنبه ددخان قربان علی اجرای اصول کنند. از همدیگر شاید ترس هم داشته باشند هر دو این پهلوان، چون زیاد یکدیگر رو داشتند به حمله نمیگذارند، کوشش نمیکنند که امتیاز لازمه رو به دست بیارند و چون دور نهایی است همین طور هم است، باید با احتیاط، باید نقطه سنجانه رقابت کرد. اینجا یک حرکت حیدری سید کبیرزاده بود ولی به نتیجه است. حیدر نسبت به مسعود احمدزاد از جهت سن و سال بزرگتر است و مسعود احمدزاد باشد تجربه اشتراک در مسابقه های بین المللی را دارد. سومین دقیقه وقت اساسی هم سپری می شود ولی این پهلوانان امتیاز را یعنی امتیاز ضروری و به دست نآوردند. خوب هر دو
چنگال نرم میکنند، از میان همدیگر خیلی مستحکم داشتند، ولی این مستحکم داشتن ها امتیازی نیاورد و آگاهی اول به مسعود احمدزاد داده می شود که این البته بر سود حیدر سعید کبیرزاده می شود. بعد از آنه که مسعود احمدزاد آگاهی گرفت، رقابتش خوبتر شد و باز تلاش میکند که از حیدر سعید کبیرزاده امتیاز ستاند. انا همین طرزی داشتن از اول هر دو همین گونه می داشتن و اینجا ثانیه های با شمار ماندن. تنها یک آگاهی این پهلوانان را از همدیگر جدا میکند. خب اینجا امر میکند داور ازبکستانی که باید رقابت باز داشته شود و پهلوانان بیایند از مرکز شروع کنند. از میان همدیگر، از پشت همدیگر خوب داشتن و اینجا حیدر کوشش میکند که یک حلوکی درونی پای را استفاده برد، اما مسعود احمدزاد خود را دور میگیرد. ثانیه های به شمار موندن تا انجام این رقابت. شاید با احتمال زیاد ما تقدیر این رقابت را در دقیقه های علاوگی ببینیم حل شود. بله همین طرح هم شد. وقتی اساسی با آخر رسید و 3 دقیقه علاوگی هر دو این پهلوان در اختیار دارند. اگر رفت و مسعود احمدزاد یک آگاهی دیگر بگیرد، این آگاهی به تنبیه مبادل میگردد و حیدر میتواند که صاحب شاه جایزه شود و در این رقابت پیروز گردد. چون ما پیش از این در مجموع در این امروز با حیدر صحبت داشتیم، او خیلی با هیجان خیلی زیاد میخواست که در این مسابقه غالب گردد و چون او گفت تیاریش هم خوب است، اما اینجا میدان است، اینجا جای مردانگی است و نفر موفق میتواند که پیروز گردد. خیلی با احتیاط این پهلوانان گوشتین میگیرند. خوب انا همین حالت برای حیدر خیلی حالت مشکل بود. داور کناری سمندر محمدی اینجا بدن اشاره کرد، اما داور مرکز اینجا خاموش است. خوب اینجا همان پرتافته که از جانب حیدر اینجا گردید، داور کنجی بدن به او گذاری کرد و این حالت سنجیده می شود. بله همین حالت اگر رفت و همین حالت بدن باشد، پس حیدر سعید کبیرزاده در این رقابت غالب دانسته می شود، ولی نه، داور ولی اینجا اشاره میکنند که حرکت از جانب مسعود احمدزاد بود و خود او
در زمین افتید. از همین لحاظ بدن بهاگذاری نمیگردد. انا این حالت باید بدن بهاگذاری گردد. البته اینجا حرکت بود، اما اینجا حرکت اول از جانب حیدری سید کبیرزاده بود و بعدا مسعود احمدزاد نقطه نهایی همین حرکت را بر دوش گرفت. میبینیم من همین لحظه بله حیدر حرکت کرد، اما نقطه آخر را مسعود احمدزاد گذاشت. اینجا باز داوران مشورت میکنند تا چی عمل کردی کدام از این پهلوانان را بدن بها گذاری کنند. اما در دید اول حرکت از جانب حیدر بود و نقطه آخر را مسعود احمدزاد اجرا کرد. ولی این طبق قاعده های گشتین ملی باز داوران هیئت مشاوره چی بهاگذاری میکنند؟ زیرا از این پرتاب هر دو هم خوشحالی کردند، هر دو هم خرسند. نه دوستان عزیز، پرتافتی این پهلوانان امتیاز بهاگذاری نمیگردد، باز رقابت رنگ دیگر میگیرد و هر دو میتوانند همکنون رشته قوازمایی را خوبتر و جالبتر گیرند. اما اینجا مسعود احمدزاد زید حمله را خیلی خوب استفاده کرد و نقطه آخر از جانب همین پهلوان خلعت سفید داشته اجرا شد. ببینید اینجا البته زید حمله است، اینجا شاید امتیاز بر جانب مسعود احمدزاد باشد، اما اینجا هیئت داوران، هیئت مشاوره قرار را دیگر نمی کنند، امتیاز بهاگذاری نکردند. بله اینجا چی است؟ این پرتافت چی بهاگذاری میگردد؟ باز هر دو خوشحالی میکنند، باز هر دو میگویند اصول رو ما اجرا کردیم. ولی اینجا مسعود احمدزاد با سر گمانم دفاع کرد. ببینید نه، حیدری سید کبیرزاده اینجا با سر دفاع کرد. اگر همین رو به نظر گیرند پس شاید از میدان خارج کرده شود حیدر سید کبیرزاده. ولی باز داور مرکز، داور ازبکستانی داوران کنجی را نزد خود میخواند و این پرتاف را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند. باز ما احتیاج داریم به نوارهای تکراری. یک بار دیگر اگر همون لحظه برای ما نمایش گذاشته شود، زیرا داوران هم بار دیگر میخواهند مطمئن شوند که همین پرتاف چی بود. نه دوستان عزیز، این حالت البته دشوار است برای داوران قضاوت کردن. از همین خاطر چیزی بهاگذاری نمیکنند. این رقابت یکی از رقابت‌های خیلی دیدنی، خیلی مهم میان این پهلوانان شد و باز همان روش این نوبت دیگر تمام. این نوبت البته وزری است و مسعود احمدزاد بالاخره توانست که حیدر سید کبیرزاده را شکست بدهد و صاحب شاه جایزه وزن 75 کیلوگرم گردد. البته حیدر سید کبیرزاده خیلی متاسف است که نتوانست آن رقابت دور و درازی که در اختیار داشتند آن رقابت را با پیروزی خود به انجام رساند و خیلی و اینجا یک نوع احتراز هم میکند که این پرتافت البته که
ноадолатона аст ва мураббии ӯ низ Фарух Собиров низ инҷо иддао мекунад ки ин партофти ноҳақона буд, зеро партофти пештар аз ин ки ҳайдари Саидкабирзода ба анҷом расонида буд, он партофт воқеан ҳам партофте буд ки имтиёзовар буд ва инҷо як ҳунари худро ба намоиш мегузорад Масъуди Аҳмадзод. ана ҳамин амалкарди охир билохира ба он оварда расонид ки Масъуди Аҳмадзод пирӯзӣ ба даст биёрад. دوستان عزیز شما را دعوت میکنیم با تماشای رقابت پهلوانان وزن 85 کیلوگرم، رقابت نهایی، جایی که محمد جان عبدالجلیلزاده و حقنظر نظرов برای عنوان قهرمانی این مسابقه مبارزه میبرند و این رقابت یکی از رقابت‌های واقعا هم جالب و دیدنی به شمار میرود و در این رقابت پهلوانان شناخته کشور را تماشا میکنیم. داوری مرکز алибек дилшодзода داوری درجه بین المللی است. این رقابت پهلوانان را البته از آن تجربه و ملکه‌ای که دارد البته حکمی میکند. با لباسهای سفید حقنظر نظرов نماینده شهر نهایی توبه مرکز و با لباسهای سبز محمد جان عبدالجلیلزاده نماینده شهر دوشنبه با هم می آیند. محمد جان عبدالجلیلزاده نسبت به حقنظر نظرов البته از جهت تجربه، از جهت سن سال یکم گویم خردتر است، ولی همان یک نیروی جوانی، یک مهارت خیلی عالیش امروز مقابل پهلوانان وزن 85 کیلوگرم نشان داد که او البته یکی از چهره‌های درخشان هم هست. چون می‌دانیم حقنظر نظرов تجربه دیده
гӯштинҳои ҳам миллӣ ва ҳам сатҳи байналмилалӣ мебошад ва барои муҳаммаҷон абдуҷалилзода шояд бар муқобили ин паҳлавон рақобат кардан душвор бошад. муҳаммад абдуҷалилзода зери роҳбари Иззат Худоиев тамрин мегирад ва албатта ки шояд ҳамон касбият ва маҳорате ки ин мураббӣ дорад имрӯз барои шогирдаш омӯхтааст ва дар даври ниҳоӣ баромад мекунад. ба хотири камфаъолӣ огоҳии аввал ба муҳаммаҷон абдуҷалилзода дода мешавад ва ин шояд ӯро водор кунад ки рақобаташро тезтар кунад ва бар муқобили Ҳақназар Назарови соҳибтаҷриба як амалҳои хубро иҷро кунад. албатта чун медонем болотар ҳам гуфтем ки Ҳақназар Назаров таҷрибааш хубтар аст, аз ҳамин хотир шояд аз ҳамон таҷрибаи солҳои қаблаш истифода барад ва бар муқобили ин ғунчаи наврустаи гӯштини меҳан як амали хуберо нишон диҳад. ин партофти Ҳақназар Назаров баъдан баҳогузорӣ шуд аз ҷониби Алибек Дилшодзода. хуб ин амалкарди муҳаммад абдуҷалилзода аз ҷониби довар чизе баҳогузорӣ нашуд. албатта бо вуҷуди оное ки муҳаммаҷон абдуҷалилзода наврас аст, вале як рӯҳияи хеле хуби ҷавонмардӣ дорад. мо рақобати ӯро бисёр мушоҳида кардем ки бисёр ҳам мехоҳад ки бар муқобили дилхоҳ рақиб аз худ як маҳорати воло нишон диҳад. албатта мо аз ӯ умед дорем ки дар гӯштини ҷудо минбаъд дурахшиши хуб мекунад, чун айни ҳол дар мусобиқаҳои байналмилалии гӯштини ҷудо ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. дар қаҳрамонии Осиё ва Уқёнусия мақоми дуюмро ишғол карда буд ва дар Гранд-слами Тел-Авив низ ҳунару маҳорати худ Гранд-слами Анталия низ ҳунари худро хеле хуб нишон дод, вале аз дасти яке аз чеҳраҳои шинохтаи гӯштини ҷудои сайёра паҳлавони гурҷӣ Лаша шикаст хӯрд ки он паҳлавон албатта маҳорати хуб дорад. инҷа ҳамоно Ҳақназар Назаров зиёдтар талош мекунад ки ба муваффақият расад. инҷо ҳарду ҳам кӯшиш мекунанд ки як ҳолатҳои мувофиқро пайдо кунанд то иҷрои усул намоянд, аммо ҳамоно бо як бадан Ҳақназар Назаров пешсаф аст, вале вақт ҳаст барои тағйир додани натиҷа. аммо мебинем ки ҳамон маҳорату касбияти муҳаммаҷон абдуҷалилзода барояш кифоягӣ мекунад то имтиёзе ки аз даст додааст онро ҷуброн кунад. با ایستگی دقیقه های اساسی پشت سر می شوند و اینجا یک عملکرد محمد عبدالجلیل‌زاده البته شاید اینجا بدن به او گذاری شود زیرا عملکرد بود اینجا البته از جانب محمد عبدالجلیل‌زاده.
خوب یک بار توجه میکنیم به نوارهای تکراری. بله اینجا البته عملکرد این پهلوان شاید بعداً بهاگذاری شود، چرا که اینجا حرکت بود ولی اینجا چون گفتیم علیبек دلشودزاده دلشод و اون مربی درجه بین‌المللی است ولی چیزی بهاگذاری نمیکنه، امتیاز بهاگذاری نمیکند. خب همان اصولی که از جانب محمد جان عبدالجلیل‌زاده اجرا شد اگر بار دیگر خوبتر اجرا کرده شود شاید برایش کمک رسان باشد. خب انا همین روش گوشتنگیری محمد جان عبدالجلیل‌زاده قریب که یک رنگ است. او کوشش میکند که با زانو نشسته بعداً حریف را پرتاب کند، اما دقیقه های ثانیه های خیلی با شمار موندن. اگر او دیگر حرکت نکند این بدنی که با بله اینجا بدن بود دوستان عزیز از حساب امتیازها هر دو پهلوان برابر میشوند و اینجا حق نظرف لط برداشت از دست خود و داور مرکز اشاره میکند به طبیبان که باید به حق نظرف کمک رسانند. بله انا همین حرکتی که از جانب محمد جان عبدالجلیل‌زاده اجرا شد بالاخره همان تلاشایی که در دقیقه های آخر کرد برایش ثمر آورد و او توانست که امتیاز بدن را صاحب شود. البته با این واسطه هر دو هم یک نفس تازه میگیرند، یک لحظه بتوانند که خود را آرام کنند و اینجا با حق نظرف کمک رسانیده می شود. بیست و 23 ثانیه دیگر این پهلوانان در اختیار دارند. و این نتیجه ای که عین حال هر دو پهلوان ها دارند اگر با همین نتیجه وقت به انجام رسد این بر سود محمد عبدالجلیل‌زاده خواهد بود، چرا که امتیاز آخر یا بدن آخر و مس او به دست آورد. دوستان عزیز انقریب ساعت 1 شب است ولی ببینید تمام مخلصان و دوستداران گوشتین ملی میدان رو ترک نکردند و پهلوانان رو دستگیری میکنند. همین امتیازی که دارند هر دو پهلوان ها، چون گفتیم اگر وقت به انجام رسد بر سود محمد عبدالجلیل‌زاده خواهد بود. تنها 9 ثانیه دیگر اگر همین پیشرفتی خود را ادامه دهد محمد عبدالجلیل‌زاده او میتواند که غالب وزن 85 کیلوگرم گردد. 4 ثانیه دیگر در اختیار دارند که این هم البته دیگر تمام. دوستان عزیز این غلبه بنهایت زحمت، تلاش، کوشش و یک حس مردانگی و یک حس واقعا هم
راه به سوی موفقیت ها بالاخره توانست محمد جان عبدالجلیل عنوان قهرمانی را در وزن 85 کیلوگرم به دست بیارد و صاحب شاه جایزه گردد. چون ما در آغاز گفتیم همان حس مردانگی و خواهش زیادی این نوجوان که امروز سوی موفقیت ها تلاش میکند بالاخره برایش امکان داد که او عنوان قهرمانی را در وزن 85 کیلوگرم به دست بیارد و مخلصان و دوستداران خود را شاد کند و مربی او نیز عزت خدایوف خیلی خوشحال است بالاخره همان تلاش هایش توانست که ثمر بیارد. استاد آقای شریفی برای سپردن 95 کیلوگرم فینالی عوضی دلار. Karimov İbrahim, Karimov, Sharipov Rahman Ali, Sharipov, Rinkulov. ملی تاجیکی یک بار دیگر همه شما را دعوت میکنیم به تماشای یکی از جذابترین رقابت مسابقه امروزه. دو پهلوان موفق کشور کامرانشاه اوستوپیریون و جهانگیر مجیدوف برای عنوان قهرمانی وزن 95 کیلوگرم در مسابقه جمهوری آید به گشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل 25 سالگی روز وحدت ملی روی گلیم آمدند. از طرف دست راست داور با لباس‌های سفید کامرانشاه اوستوپیریون ولایت سوخت و از طرف دست چپ داور با لباس‌های سبز نماینده دسته شهر دوشنبه جهانگیر مجیدوف و با امر گیرت داور شروع میکنن رقابت رو هر دو این پهلوان و ما برخورد این دو ورزشگر رو در مرحله های نهایی مشاهده کرده بودیم که جهانگیر مجیدوف پیروزی به دست آورده بود. همکنون این رقابت برای هر دو هم خیلی مهم است و هر دو هم با عزم پیروزی با تلاش خیلی زیاد روی گلیم آمدن. اینجا یک حرکت کامرانشاه اوستوپیریون بود ولی به نتیجه. هر دو هم در رشته گشتین جودو موفقند و چون بالاتر هم اشاره کرده بودیم جهانگیر مجیدوف چند پیش سالهای پیش در رده‌بندی جوانان جودو زینه‌های بالایی را اشغال میکرد و همکنون امروز باز همان هنر و مهارت خود را در رشته گشتین جودو ادامه میدهد و امروز بر مقابل یکی از چهره‌های خیلی شناخته هم گشتین ملی هم جودوی کشور کامرانشاه اوستوپیریون روی میدان آمده است. شاید
برای کامرانشاه این نبرد یک نبرد با قول قصاص ستانی هم باشد، چرا که یک مرتبه در فینال از جهانگیر مجیدوف شکست خورده بود و امروز برای دیگر کردن نتیجه ها شاید تلاشی زیادتر کند کامرانشاه، زیرا از ورزشکاران منطقه سوخت از مرحله نهایی دیگر پهلوانان مغلوب شدند. تنها کامرانشاه است که میتواند با نشان طلای این مسابقه به ولایت سوخت رود. اما بر مقابل کامرانشاه نفر ایستاده است، پهلوان ایستاده است که واقعا هم هنر والا دارد، واقعا هم یک حسی خیلی پهلوانی دارد و در گشتین ملی خیلی تجربه دیده است. تمام مهمانان، تمام مخلصان و نفرانی که در اینجا شرکت دارند همه با دقت نظارت میکنند، تماشا میکنند آزمایی هر دو این پهلوان را تا نتیجه چی میشود. هنرنمایی کردن جهانگیر مجیدوف و کامرانشاه اوستاپیریان اینجا یک حرکت کامرانشاه بود، ولی بعد از امر داور آگاهی اول به جهانگیر مجیدوف داده می شود. این آگاهی البته که بر ضرر جهانگیر خواهد بود، زیرا اگر کامرانشاه خود را فعالتر نشان دهد، آگاهی دوم اگر بر جهانگیر دهند، پس با تنبیه مبادل می شود و کار برایش دشوارتر می شود. برادر کامرانشاه فریدون اوستاپیریان در آنجا در لب گلیم نشسته است و توصیه می‌دهد برای کامرانشاه و مربی جهانگیر مجیدوف هم در آنجا نشسته است، در اکران‌های ما و شما است. با جهانگیر توصیه می‌دهد که چگونه باید رفت آزمایی را در اختیار بگیرد. تا نیمه شب ادامه کردن این مسابقه و ترک نکردن مخلصان این میدان را، البته این گواهی از هنر و نمون مهارت خیلی والای پهلوانان است و احترام گذاشتن به این میراث اجدادی است که آنها هم به پهلوانان هم به این عنعنات ملی ارج میگذارند و ترک اینجا نکرده رقابت ها را تماشا میکنند. خوب، داور اشاره میکند که گیرت کمتر از یک دقیقه دیگر در اختیار دارند پهلوان ها، هر دو این پهلوان، و با همان یک آگاهی که جهانگیر مجیدوف دارد از کامرانشاه خفا میماند. و دوستان عزیز، همان یک آگاهی برای جهانگیر خیلی خطر دارد و شاید اگر وقت علاوگی هم با چنین نتیجه به انجام رسد، این بر سود کامرانشاه خواهد بود. برای همین جهانگیر را ضرور است که همون مجازاتی که برایش دارد کوشش کند که کامرانشاه را مجبور کند تا با اشتباه راه بدهد. اینجا داور مرکز اشاره میکند که باید کامرانشاه اوستاپیریان لباسهای ورزشی خود را با
тартиб дарорад баъдан рақобатро дубора шурӯъ кунанд. ҳамин тавра дӯстони азиз вақти асосии қуввозмоӣ сипарӣ шуд ва 3 дақиқаи дигар ба қуввозмоии ҳарду ин паҳлавон забт намуданд ва агар рафту дар ҷараёни ҳамин дақиқаҳои иловагӣ ҷаҳонгир маҷидов агар огоҳии дуюмро гирад, пас кор барояш дигар тамом. вагарна барои муваффақ шудан бояд зиёдтар талош кунад то иҷрои усул намояд. агар як бадан ё як паҳлу кадоме аз ин паҳлавонон соҳиб шаванд, пас рақобат дар ин ҷо боз дошта мешавад, дасти яке боло бардошта мешавад. инҷо як ҳаракати комроншоҳ буд, вале ҳаракати ӯ натиҷаовар нашуд. инҷо комроншоҳ як лаҳза ба табибон эҳтиёҷ дорад ва довари марказ ҳам ишора мекунад ки ӯ бояд як лаҳза ба духтурон муроҷиат кунад. аз ангушти худ каме лад бардоштааст комроншоҳи уступириён ва табибон ба ӯ кӯмак мерасонанд. қаҳрамони ду каратаи осиё оид ба гӯштини ҷудо комроншоҳи уступириён, иштирокчи ду бозиҳои олимпӣ, нафаре ки барои ин миллат, барои варзиши ин миллат албатта хизматҳои зиёд кардааст. имрӯз дар гӯштини аҷдодӣ, дар майдони аҷдодӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ин ҳам бошад ҷаҳонгир маҷидов аст ки албатта ӯ низ дар риштаи гӯштини ҷудо хеле муваффақ аст ва имрӯзҳо ҳам боз барои муваффақият талош мекунад. ин ҳамон мукофотҳои олии автомашинае ки барои паҳлавонон ҳамчун ҳадя барои ғолибон аниқтараш тӯҳфа карда мешавад. дар экранҳои мо шумо буд. бармегардад комроншоҳ дубора ба рақобат ва шурӯъ мекунанд ҳамин набардро. агар бидуни ба даст овардани имтиёз дақиқаҳои асосӣ ҳам, дақиқаҳои иловагӣ ҳам сипарӣ шавад, пас инҷо комроншоҳи уступириён пирӯз хоҳад буд. шояд инҷо довар қазоат кунад ба хотири камфаъолӣ, вале на. агар ҳамин гуна фаъолии худро ҷаҳонгир нишон диҳад, шояд барои комроншоҳ танбеҳ низ, огоҳӣ низ дода шавад. довар аз қарорҳои мебаровардаи худ мутмаин аст. хеле хуб медонад ки дар кадом ҳолат огоҳӣ диҳад ба паҳлавон. ана ҳамин усули хеле дӯстдоштаи ҷаҳонгир аст, вале комроншоҳ низ медонад ки чӣ гуна дифоъ кунад, медонад ки чӣ гуна муқобили ин амалкарди ҷаҳонгир ҳаракат кунад. вале шояд ба хотири баромадан аз ҳамон гилем ба комроншоҳ огоҳӣ диҳанд, вале инро довар хубтар медонанд. бале, ҳамин тар ҳам шуд. акунун дигар ҷаҳонгир дилаш пур шуд ки аз ҷиҳати огоҳиҳо баробар шуданд, вале огоҳии охир шояд нақши муҳим бозад. инҷо як лаҳза таваҷҷӯҳ ба хотири оне ки дар ҳақиқат дар ҳамон лаҳза комроншоҳ аз рӯи гилем баромад ё на. ва доварон фикри якдигарро мешунаванд ва баъдан қарор мебаронанд ки комроншоҳ оё худ аз рӯи гилем баромад ё зери фишори ҷаҳонгир.
бале ҳамин тавр ҳам шуд огоҳӣ бекор карда шуд яъне комроншо қасдан аз рӯи гилем набаромада буд вале ин чиз боз ҷаҳонгирро фаъолтар мекунад ва ӯ кӯшиш мекунад ки имтиёз ситонад вале ин партоф чун ҳар ду ҳам хушҳолӣ мекунанд вале доварон боз ба наворҳои такрорӣ ниёз доранд ва мехоҳанд ки мутмаъин шаванд ки ҳамин партофт аз ҷониби кӣ буд комроншоҳ ё ҷаҳонгир хуб ана ҳамин лаҳза қаблан ҷаҳонгир шурӯъ кард баъдан партоф кард вале инҷо ҳаракати ҷаҳонгир буд инҷо ҳаракати ҷаҳонгир буд воқеан ҳам то ба охир ва ӯ шояд инҷо баъдан баҳогузорӣ шавад аммо инҷо доварон боз хубтар медонанд вале аз нигоҳи аввал инҷо то ба охир ҷаҳонгир маҷидов мубориза буд бале баъдан аст дӯстони азиз ва ҷаҳонгир маҷидов маротибаи дуюм дар даври ниҳоӣ на боз инҷо баъдан боз пас гирифта мешавад амр мешавад ки рақобат идома дода шавад аввалан баъдан баҳогузорӣ карданд ва боз баъданро бекор карданд хуб инҷо фаъолии ҷаҳонгир хубтар мешавад ва ӯ талош мекунад ки ҳарифро маҷбур кунад ки таслим шавад вале комроншоҳи таҷрибадидаи майдонҳои бузург ба зудӣ таслим нахоҳад шуд бале дӯстони азиз ҳамин тавр ҳам шуд ҳаракати охири ҷаҳонгир маҷидов ки хеле тезу кун буд билохира тавонист ки огоҳӣ навбатӣ ба комроншо дода шавад ва ӯ танбеҳ гирад ҷаҳонгир маҷидов бошад унвони қаҳрамониро дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯшингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи 25-умин солгарди ваҳдати миллӣ соҳиб шавад албатта як рақобати хеле диданӣ як рақобати хеле муҳим барои мову шумо инҷо ба намоиш гузошта шуд ва инҷо як лаҳза доварон ҳайати мушовара инҷо маслиҳат мекунанд ва ишора мекунанд ки инҷо шояд иштибоҳе шудааст зеро ҳамин қарори баровардаи довари рӯи гилем нодуруст буд ва боз дубора даъват мекунанд ҳардуро то аз сари нав боз гӯштин гиранд ҳамон қароре ки довари рӯи гилем баровард аз сабаби оне ки дар ҳамон нуқтаи охир ҷаҳонгир фаъолии худро нишон дод ва баъдан довари рӯи гилем ишора кард ки огоҳӣ бояд ба комроншо дода шавад ва боз пас гирифтан огоҳиро рақобат идома мекунад ана акунун шанси дубора барои комроншои устопирион пайдо шуд ва ҳар ду огоҳӣ доранд аммо огоҳии охирро комроншои устопирион гирифтааст сонияҳои ба шумор боқӣ монданд албатта эҳтиром мегузорам ба якдигар ва агар ҳамин сонияҳои боқимонда бо ҳамин натиҷа пушти сар шавад инҷо ҷаҳонгир маҷидов пирӯз хоҳад шуд вале комроншо ҳам бубинед чӣ гуна талош мекунад мехоҳад ки як амалкарди ҷолиберо ба анҷом расонад ё пешсафии худро нишон диҳад 8 сонияи дигар тақдири ин рақобатро ҳал мекунад вале ин 8 сония агар ба итмом расад бар суди ҷаҳонгир маҷидов аст вале на дӯстони азиз билохира ҷаҳонгир маҷидов
توانست مراتبه دوم بر مقابل کامرانشاه اوسوپیریون در فینال پیروزی به دست بیاورد. چون گفتیم آگاهی آخران را کامرانشاه اوسوپیریون صاحب شد، از همین لحاظ غلبه بر جهانگیر مجیدوف داده شد و او در وزن 95 کیلوگرم غالب دانسته شد و عنوان قهرمانی را در این مسابقه صاحب شده. همچنین صاحب автомашина سبک‌رو گردید. ما باز یک رقابت دیگر در اختیار داریم. پهلوانان وزن جمعی 95 کیلو تیمور رحیموف و شریف جان نظریف. تیمور رحیموف امروز در این مسابقه فدراسیون گوشتنی ملی را نمایندگی میکند و شریف جان نظریف باشد دسته خطلاندو را. تیمور رحیموف با یک تک سفید است و شریف جان نظریف باشد با لباس های سبز. همکنون روی گلیم آمدند و برای ما و شما یک شاید رقابت جالب و یک رقابت دیدنی را به نمایش گذارند. دوری بالای گلیم بهادر حلیموف، داور مرکز بهادر حلیموف. دوستان عزیز، داور کنجی دلشاد زاده علیبک و ابراهیم حلیموف. این آخرین قوازمایی پهلوانان است در مسابقه امروزه که در ساعت 1:20 دل شب برگزار می شود و ما و شما باشیم دوستداران و هواداران گوشتنی ملی تاجیکی، حتی پیران و جوانان و تمام هواداران گوشتنی ملی امروز تماشا دارند. تیمور رحیموف چون گفتیم با لباس های سفید و شریف جان نظریف با لباس های سبز با هم روی گلیم آمدند. با ادای احترام به رقابت شروع میکنند. تیمور رحیموف تجربه زیادتر دارد نسبت به شریف جان نظریف، ولی ما امروز قوازمایی شریف جان نظریف را مشاهده کردیم که خیلی بر مقابل پهلوانان سنگین وزن هنر و مهارت والا نشان داد، ولی از جهت کسب تجربه که تیمور رحیموف امکانیت وسیع دارد شاید برایش کمک کند. اینجا داور امر میکند که رقابت باید باز داشته شود و به خاطر برآمدن از روی گلیم به شریف جان نظریف آگاهی داده می شود. آگاهی اول، آگاهی با یک تکیز. اینجا حرکت های تیمور خوبتر است و تیمور تلاش کرده ایستاده است که اولین شده پرتافت ضروری یا امتیازآور را به انجام رساند. واقعا امروز در میدان نوروزگاه پایتخت ما نبرد و نیروسنجی و هنرنمایی والای پهلوانان را مشاهده کردیم. در همه وزن‌ها واقعا بچه‌های ما، پهلوانان ما هنر والا نشان دادند. توانستند که بر نمایندگان، بر مخلصانی که در اینجا تا پاس شب رقابت را تماشا کردن یک هنر ارزنده خود را نشان دهند. خب اینجا حرکت های هر دو هم برای کسب امتیاز است. خب اینجا شریف جان نظریف از
کتفی خود لعد برداشته است و داور اشاره میکند که طبیبان باید به او کمک کنند و او اشاره میکند که دیگر ادامه دادن نمیتواند رقابت را. بله و او تسلیم می شود و اقرار می شود که دیگر رقابت را ادامه دادن نمیتواند و با سبب آسیب برداشتن البته غالبیت نصیب تیمور رحیموف می گردد. دوستان عزیز و این چون گفتیم آخرین رقابت مسابقه جمهوری آید به گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به 25مین سالگرد روز وحدت ملی بود و سپاس میگویم از همه شما که تا پوز شب این مسابقه را تماشا کردید. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم و رقابت ها اینجا به پایان رسیدن و مراسم جایزه سپاری بعد از چند لحظه شروع خواهد شد. من سربان میسایف تا حد امکان توانستیم این خوزمونی را برای شما شرح و توضیح بدیم. شب بخیر. از نامی کمیته تدارکات و همه مخلصان و هواداران گشتین سنتی که طول 7 ساعت ما را همراهی کردند عرض سپاس و تشکر میگوییم. جشن با شکوه وحدت ملی را بار دیگر به شما مبارک میگوییم. حالا توجه میکنیم به مراسم سپاریدن جایزه های افتخاری و زنهای موجوده. در وزن تا 65 کیلو پهلوانان نامور کشور عبدالله عارف بهرام صوفی و مقام سیوم، امامعلی نورعلی دریافت مقام دوم و مولا رجب خلیفایف به گرفتن زینه اول شرفیاب گردیدند. مغالبان پرزیدنت فدراسیون گشتین ملی گشتیگیری جمهوری تاجیکستان بگی جمزاده لایق تحفه ها را تقدیم نمایند. یادرس میشویم که در وزن تا 65 کیلو عبدالله عارف از دسته خطلان دو و همچنین بهرام صوفیان از همین دسته و گرفتن مدال برنجی مقام سیوم شرفیاب شدند. وقتی که پرچمت رو بلند میبرداری یک احساساتی وطندوستی در ورزشگر دیده می شود. وقتی که میدانست که پرچم جلوه‌گر می شود، میدانست که محترم جناب عالی گفته بود که تنها نیست. در وزن تا 65 کیلو در مرحله نهایی مسابقات امامعلی نورعلی نماینده شهر دوشنبه و دریافت جای دوم نائل گردید.
در وزن تا 75 کیلو زینه اول و نماینده ولایت سوخت محمد پاشخ